morning, good Buenos afternoon, días, and good buenas evening. tardes y buenas noches. Welcome to Bienvenidos al Seminar seminario E E of the Monique and de People's Golan Academy de Whale Derecho People's Internacional, Academy Monique of y Roland International Weil. Law. My name is Soy Marjorie Marjorie Cohn, Cohn, and I am the decana Dean of the de People's People's Academy Academy and a y member of miembro the de la mesa Bureau of the directiva de la International Asociación Association of Internacional Democratic de Abogados Lawyers. Demócratas. I would like to remind people Me that at the gustaría bottom of your recordarles a screen there todos is an que en la parte interpretation inferior de la button. pantalla hay un We botón have de interpretación. interpretation in Tenemos English, French, interpretación and en inglés, Spanish. francés y And if español. you click on Y si that hacen button clic en ese and then botón choose your y eligen su language, idioma, then you will hear the podrán escuchar la interpretation. interpretación. Our topic for El today's tema de hoy seminar es is how cómo international law protege el derecho protects internacional judicial la independence independencia y la and imparcialidad impartiality judicial y and what qué queda remains por to be hacer done en in el the siglo 21st XXI. century. Hoy en día Today, we see vemos nearly daily casi a diario examples of ejemplos de attacks on ataques a the la independencia independence del of the Poder Judicial. judiciary. En In the Estados United Unidos, States, Donald Trump Donald Trump ignora y ignores and desobedece, disobeys court desobedece las orders and órdenes special judiciales y los intereses interests especiales influence judges. influyen en los On the jueces. En international el plano plane, internacional, Hungary is the Hungría es el latest último example ejemplo of a de un state Estado parte party en to el the Rome Estatuto de Statute Roma, that is que desafía defiant of the la orden de la International Corte Criminal Penal Court's order Internacional to de detener provisionally arrest provisionalmente al Israeli primer Prime Minister ministro Benjamin israelí Netanyahu, Benjamin who is Netanyahu. facing Se an enfrenta a una ICC orden de arrest detención de la warrant CPI for por war crímenes de crimes guerra and y crimes crímenes against contra la humanity. humanidad. The Las United Naciones Unidas Nations adoptaron adopted fair normas trial sobre standards el juicio in the justo en la 1948 Declaración Universal Universal de Declaration of Derechos Human Humanos de Rights. 1948. An independent, Un poder judicial impartial, and independiente, competent imparcial y judiciary competente is es essential esencial to the para el rule of Estado de law Derecho y and the constituye la foundation base sobre upon la que which se adequate sustenta el ejercicio enforcement of adecuado all de todos los rights, derechos, including incluidos los non-derogable derechos rights, inderogables. depends. This En este seminar will seminario se review the examinarán el meaning and significado y la purpose of finalidad de la judicial independencia independence. judicial. It Se will debatirán las discuss garantías y la international law, jurisprudencia protections, del and derecho internacional jurisprudence and y se analyze their analizará su adequacy. idoneidad. The El increasing uso cada use vez of mayor de la national seguridad security, nacional, las emergencias y emergencies, and otras other crisis arbitrarily declaradas declared crises arbitrariamente to para suspender, suspend, extinguir o extinguish, or castigar punish la judicial independencia judicial independence demuestra la demonstrates the necesidad de need for disposiciones additional adicionales en el international derecho law internacional. provisions. El Our profesorado de este faculty seminario members for this incluye seminar a include Neri Neri Colmenares, Colmenares, Salahuddin Salahuddin Ahmed Ahmed, y and Natalie Natalie Segovia. Segovia. Cada uno Each de of ellos them will hablará durante speak for 30 30 minutos. minutes. Luego Then they will comentarán las comment on presentaciones each de los other's demás y presentations, habrá una followed sesión by de preguntas y Q&A with the respuestas con los registrants. inscritos. Please Disponemos put your a, questions por in the favor, Q&A coloquen sus box at preguntas the bottom of your en screen la caja de for our preguntas en discussion el following the texto de la program. pantalla para la In the next few ronda de preguntas en days, el we programa. will En los post the próximos faculty días publicaremos presentations in la English, facultad, French, and bueno, Spanish publicaremos on our las website, presentaciones en francés, español e peoplesacademy.net. inglés en la página web peoplesacademy.net. So I am going to Así briefly que voy a introduce our presentar faculty and brevemente a then nuestra they facultad will y begin luego comenzarán their sus presentaciones. presentations. First, we have Primero Neri tenemos a Javier Neri Javier Colmenares, Colmenares. a human Es rights un abogado lawyer who especializado en derechos combines humanos legal que combina la action acción with legal con policy la defensa de advocacy políticas para for the la promoción, promotion, protección y protection, and defensa defense of de los human derechos rights in the humanos en Philippines Filipinas a through través de litigios, litigation, legislación legislation, y and trabajo academic académico, work, tanto both como as a abogado lawyer and como a legislador. legislator. He Fue was the senior deputy vicepresidente minority primero leader of the de la minoría 16th en el Congress 16º during Congreso 3 durante 3 terms as a mandatos como member miembro de la of the Cámara de Philippines House of Representantes de Representatives. Filipinas. Neri Neri se received a licenció en degree in Economía economics en la at the San Universidad de Beda San Beda University and y a en law Derecho degree at the en la University of the Universidad de Philippines. Filipinas. He was an Fue associate of the asociado del Asian Centro de Law Derecho Center Asiático de la of the Universidad de University of Melbourne Melbourne and a y visiting profesor fellow visitante at the en la Australian Universidad National Nacional de University. Australia. He También fue also asociado served as senior associate senior of the del Center Centro for de Derecho, Indonesian Law, Islam Islam, y and Sociedad de Society Indonesia of the Melbourne de la Law Facultad de School. Derecho de Melbourne. Neri was a Neri fue national funcionario officer of the nacional del Colegio de Integrated Bar of Abogados the integrado de Philippines and Filipinas acted como as its asesor en materia advisor de on legislación legislation y and defensa advocacy y and asesor national nacional advisor on human rights. en He is derechos currently a humanos. member of the Actualmente Council es of the miembro del Consejo International del Bar Instituto de Derechos Humanos de Association, la Asociación Human Internacional de Rights Abogados Institute, and he was y awarded en the el 2020 2020 recibió el premio IBA IBA Award for por su contribución outstanding destacada contribution de by un a legal profesional del practitioner to derechos human a los derechos rights. humanos. Neri Neri is es currently actualmente a bureau miembro member de of la the mesa de la International Asociación Association of Internacional de Democratic Abogados Lawyers Demócratas
y and vice vicepresidente president of the de la Confederation Confederación of de Lawyers Abogados in the Asia de Asia Pacific. Pacífico. He is Es chair presidente emeritus emérito of de the la Unión National Nacional de Union of People's Abogados Lawyers and current del pueblo y chairperson actualmente of Bayan presidente, Muna Party List. And he is a presidente de member Bayan of the Muna Party scientific List, committee of the People's así Academy como miembro of del comité International científico de la Law. Academia Neri will de People's discuss Academy en Derecho attacks on the Internacional. independence of the judiciary in the Salahuddin Ahmed Philippines. fue admitido en el Colegio de Abogados de Lincoln, Reino Unido, Salahuddin Ahmed was called to the bar at Lincoln's Inn in the UK, y es and he is a litigante litigator especializado specializing en in derecho constitutional constitucional and y commercial law mercantil en in Pakistán. Pakistan. Ha He has served sido as president presidente of the del Colegio de Karachi Bar Abogados de Karachi Association and the y Sindh High Court Bar del Colegio de Abogados Association. del Tribunal Superior de Among the Sindh. notable Entre los cases casos he más has handled destacados que ha before the llevado ante el Supreme Court Tribunal of Supremo de Pakistan Pakistán are se constitutional encuentran los challenges to recursos de laws allowing inconstitucionalidad contra trials leyes que of permiten el civilians enjuiciamiento by de civiles military por tribunales tribunals, militares, la restricción de curtailing libertad de free speech on expresión en las social redes media, sociales and y la defensa defending del the derecho right to secret al voto ballot. secreto. He was also También part formó of the parte del legal equipo team jurídico that que defendió successfully con defended éxito a former al Chief Justice expresidente of del Tribunal Supremo de Pakistan, Pakistán, el Justice juez Qazi Qasi Faiz Faiz Issa, Issa, in a en una reference referencia filed by the presentada por el gobierno Pakistani pakistaní government para to remove destituirlo. him from office. Salahuddin Salahuddin is presently appearing representa on actualmente a behalf of 5 5 jueces judges del Tribunal of the Superior de Islamabad High Islamabad Court en una in a petición petition que challenging the impugna el government's intento del attempt gobierno de to apartarlos de sideline sus them through funciones transfers following their mediante traslado complaints tras sus against denuncias contra la interference injerencia de by los servicios de intelligence inteligencia en agencies las in funciones judicial judiciales. functions. Salahuddin will Salahuddin address attacks abordará on the independence of the un judiciary in elemento en la Pakistan. independencia judicial en Pakistán. Natalik Segovia Natalie is a Segovia es Quechua una abogada international human internacional rights quechua, attorney whose work especializada en as derechos humanos, cuyo executive trabajo director of the Water es como Protective directora Legal ejecutiva del Collective, an colectivo legal de protectores indigenous-led del agua, legal una organization organización jurídica born dirigida por out of indígenas que the surgió de la No resistencia DAPL at resistance at No Standing Rock, DAPL en Standing Rock. focuses on the Se centra en la protection protección of de los water protectores del agua, protectors, los frontline defensores de primera defenders, línea, the earth, la and tierra indigenous y los pueblos peoples indígenas afectados affected by forced por el displacement, desplazamiento forzoso, desecration of profanación sacred de tierras lands, sagradas and human y las rights violaciones de los violations derechos due humanos to debido a la extractive industry. industria extractiva. El Natalie's trabajo internacional international de work Natalie includes incluye human trabajo rights de field campo en work, materia de derechos humanos, documenting documentando violations violaciones en in zonas rural, rurales, unseen invisibles areas de in países como countries including Colombia, Colombia, Perú, Peru, Bolivia Bolivia, y and Brasil, Brazil, at así the United como en las Nations. Naciones Unidas. A frequent lecturer in Conferenciante law, habitual en in materia de derecho. 2022, she En was named 2022 fue nombrada Gilberber conferenciante Distinguished distinguida de Public interés Interest público Lecturer en at Heidelberg, Northeastern en la University Facultad de School Derecho of de la Law, Northeastern and she University taught a e course impartió la on In asignatura Defense of the Sacred, en defensa Human de Rights, lo sagrado, Earth Justice, derechos and the humanos, justicia Law. ambiental y el derecho. Natalie es Natalie holds a licenciada en law Derecho degree por la from Universidad Arizona State Estatal de University Arizona y tiene and una dual doble degrees in titulación en political Ciencias science Políticas y and Estudios Latin American Latinoamericanos studies por la from Universidad de Columbia Colombia. University. She Actualmente currently forma serves parte on del the Comité Scientific Científico Committee de of the People's Academy of People's Academy en International Derecho Law Internacional and on the y de board la of Junta directors Directiva for de Indigenous People's Peoples' Rights Rights International. International. Natalie will discuss Natalie attacks on the discutirá independence los of the aspectos sobre la judiciary in independencia the United States, judicial en los Estados including in Unidos, the recent incluyendo Greenpeace case. el caso actual en Greenpeace. So we will Así que begin with comenzaremos Neri. con... Thank you. Muchas gracias. Thank you, Marjorie. Muchas gracias, Yes, muchas gracias, I Marjorie. have some slides. Tengo algunas I diapositivas, have 30 minutes, tengo 30 so minutos, I'm going to skip a few así que me slides saltaré algunas diapositivas, because 30 minutes with the slides. porque bueno, So maybe I think así que it will be quizás creo posted que in the website, será so publicado maybe en la you can página review web, some of the de modo que puedan slides utilizar algunas de that las I will skip, no? diapositivas que me separé. Secondly, I En did a segundo lugar, survey of the various hice appointment processes la in encuesta de Asia, varios based en on ESEA researches basados en by fellow investigaciones scholars and hechos por colleagues from Asia profesionales, who may want to update the colegas research. I would be very happy y to update the los research que, on quienes están these realizando la investigación. Yo appointment estaré muy feliz processes en in Asia. actualizarlos en So can we estos share the elementos. slide, Erin? Yes.
So Podemos poner the outline, next slide, please. The podemos outline of my poner la diapositiva. discussion here Las líneas generales de would medicación focus on three se main points discutirán only. en tres First, puntos the principales. Primero, constitutional and statutory protection la of judicial protección independence estatutoria y constitucional de under la independencia international judicial en law and, la of course, ley Philippine internacional y la Constitution. Constitución Filipinas. I just segregated four Segregué elements of judicial. cuatro elementos. The previous slide, La please. diapositiva anterior, por favor. I just mentioned Mencioné four cuatro elements elementos. of judicial. The slide before. La diapositiva antes de eso. Yeah, Sí, okay. bien. So I just mentioned four Solo elements of judicial mencioné cuatro independence elementos de in independencia constitutional and judicial statutory en terms. términos And then the estatutarios y last point would probably constitucionales. be on Y el último attacks punto on lawyers será and of course the action that is los recommended in elementos de this los case. abogados y las acciones So under recomendadas en international estos law, I casos. think Sí, en there las leyes are a lot internacionales, of provisions lo that que son las signify protection órdenes and de recognition of jurisdicción judicial y independence. reconocimiento de independencia The judicial. UN Basic Los Principles on principios the de la Independence of UNBS the de la Judiciary pues, said that it independencia judiciaria guarantees, dicen que it shall be garantiza guaranteed by que the deben ser state garantizados por and el Estado enshrined in the Constitution or the y la law Constitución o la ley of the del country. país. So it is a duty and an Así que es un obligation of estatuto government y una to make sure obligación that the judicial asegurarse de que el system in sistema judicial place esté en su must lugar be y impartial sea and imparcial e independent. independiente. In the case of Miguel En el caso de González Miguel del Rio González, versus Peru, con the Río de Human Ríos Rights contra Perú, Committee el declared Comité that de an Derechos Humanos independent declaró and que impartial un tribunal is tribunal an absolute independiente e right imparcial es that un may derecho suffer absoluto no que no debe exception. sufrir ninguna So in excepción. a sense, Así it's que a en cierto a mundo es non-derogable un right derecho in a sense inderogable because if you have a porque justice tienes un sistema system, judicial, you have to make tienes que sure that asegurarte it is de que sea independent independiente and e impartial. imparcial. The principle of El principio de separation of separación de powers is poderes enshrined in the report que está en of el the reporte Special Rapporteur on es un gran Independence of Judges and Lawyers, repertorio and dentro de la stating independencia that the judicial principle of y dice que el separation of principio de powers separación de is the poderes bedrock upon es la which the cama sobre la requirement cual of judicial la judicial, los independence requerimientos de la and impartiality are founded. es la cama de My los requisitos comment para la on this independencia is judicial that yes, well, y la imparcialidad. Lo separation que of me es que power la is recognized by separación many lawyers as part of the de poderes es constitutional reconocida por provision muchos on abogados, the issue of separation of abogados powers. por la Despite that, Constitución however, como any elemento de separación de constitutional poderes. protection on the independence Independientemente de la condición que of garantice the judiciary, la there are protección de ways that los elementos state judiciales, circumvent hay maneras the en las que constitutional and los statutory estados protection and even dan la vuelta a international los prohibition estatutos of y las prohibiciones de intervention or intervenciones interference o in the judiciary by intervenciones some other means. en el sistema We will judicial go por into otros that medios. later. Next Y ahí slide, pronto please. iremos a ese elemento. So Próxima under the diapositiva. Philippine Bien, Constitution, en la the elements of diapositiva, en la judicial Constitución filipina, independence is one, of course, la separación de separation of powers poderes está mentioned above. presente. The Constitution Menciono precisely que la states that the Constitución judicial power shall be declara que el vested in Poder one Judicial debe Supreme ser Court. investido por la It Corte cannot Suprema, be Supremo, exercised by por el any Tribunal other Supremo, power, y, executive or legislative, but just the y las judiciary. Cortes And the Inferiores Supreme deben ser Court establecidas does por ley. and expand the Y la jurisdiction from its Corte Judicial traditional expande la jurisdicción power to resolve controversies because it is para now poder given under resolver the Constitution the controversias, power to incluyendo determine direcciones, whether or not there has been y a grave determinar abuse si of o no discretion ha habido un amounting to abuso lack or grave, excess of una jurisdiction in indiscreción any debido part, a faltas o excesos any en branch cualquier of parte the de government. del So that's gobierno, on the issue of en cualquiera separation de of sus ramas powers. en la Next slide, jurisdicción. please. Well, the security of tenure is also enshrined in our Constitution La as well, seguridad de la tenure as well as eligibility es requirements. uno de los The members of the requisitos. Supreme Court Los miembros and de the judges la of Corte the Suprema lower y los court jueces shall de las hold office during good behavior Cortes until they Inferiores reach the age deberán of 70 years. hacerse So responsables essentially, de there buen is comportamiento, way that deberán tener buen the comportamiento hasta que llegue a executive la can, edad or de even 70 the años. legislature for that matter, can Así que shorten en este the método tenure of the judiciary by el- mere statute or edict. se Therefore, in that sense, the el- Constitution does compromete un provide that elemento security of ético de tenure. la Third, jurisdicción. fiscal autonomy. Tercero, Well, the autonomía Constitution fiscal. states that the El judiciary shall sistema enjoy judicial fiscal autonomy. deberá disfrutar de Appropriation autonomía for the fiscal. judiciary La may apropiación not be del reduced by the sistema judicial legislature no debe ser from reducida a the la previous legislación year's budget. bajo la cantidad And apropiada para el año after the anterior approval y of después de, the de su appropriation aprobación for the judiciary, it shall debe be ser descargada y automatically released. regularmente descargada. Meaning to say, there is no way that the Es importante executive decir can que threaten el the Ejecutivo fiscal no puede independence of the amenazar la judiciary, which is autonomía another fiscal del facet sistema judicial, of the lo cual factors es otro de los assuring factores judicial que independence. Next garantizan slide, la please.
independencia judicial. Well, a very important Un aspect of aspecto muy judicial importante en la independence, of course, independencia is judicial an independent appointment es el process. proceso In the de designación Philippines, the independiente. Supreme En las Court and Filipinas, judges los of the miembros lower de la Corte courts Suprema y are, los of jueces de course, cortes appointed by superiores our president, son but it citados comes por el from a list presidente of at least de una 3 lista de al menos nominees 3 nominados prepared by the preparados para Judicial Bar el Council, Consejo composed of 7 Judicial independent y Bar, people from the integrated compuesto de bar, 7 personas from the en academe, Bar, 1 from the uno del decano, uno del legislature, and legislador 1 from the Department y of uno del Justice, and Departamento de so on. Justicia y así So in that sucesivamente. sense, there Así is que a en cierta checks and forma hay balance in un the appointment balance process, and people figurado en say, well, ese that assures, punto donde las that personas provision aseguran assures an independent appointment de esa process. manera que hay una independencia del However, sistema judicial. despite these Sin embargo, constitutional a pesar de estas provisions provisiones assuring constitucionales independence of que the aseguran la independencia judiciary, del sistema judicial, it must be recognized that in the debe Philippines, se debe the reconocer que en las judiciary is the Filipinas weakest of the 3 branches el of our Poder Judicial government. es The la rama más judiciary débil enjoys de just less todo el than ámbito 1% de of los the local todos. budget of the Disfruta government. menos del 1% del The presupuesto total courts del are gobierno not nacional. constitutionally Por supuesto, built las to do cortes no political son lobbying, construidas meaning to say it cannot go constitucionalmente to para hacer Congress and el ask lobbying for more político, budget, in the sense en el that sentido de que it has to recognize debe that reconocer it is a co-equal branch, and de the que hay una justices do not normally go rama to Congress igual for to lobby for budget. y normalmente no acudimos al lobbying And para of course, presupuestos. lastly, it Y is the por weakest supuesto, because entonces of the nature es of our courts. de las That is, últimas, it porque has por to naturaleza de nuestra decide in corte debe favor of one decidir party over the a other. favor de So una parte o de la the otra. courts Así here, que the la Philippine Supreme Court, Corte Suprema de have las no Filipinas political base. It no cannot tiene develop a political base base política, like no the puede desarrollar executive base política or the legislative. In como that sense. So podría bien it hacerlo is el the legislativo. weakest Así que es branch la of rama más government, débil de although gobierno, under our constitution it has the power aunque en la to declare constitucional any act of es el government or poder any branch of para government declarar grave abuse los of discretion abusos on o invalidate los any act of both the indigestiones legislature and the del executive. Poder Ejecutivo e invalidar Next estas slide, please. decisiones. However, despite such Sin embargo, such questions on a pesar such de assurance of estas independence, there have been this debates on the issue aseguraciones of de la independencia, appointments. hayan habido ciertas citas. The fact that the president appoints the judiciary, El many believe efecto, here also, el hecho de que el actually presidente compromises the independence. cite al So judicial compromete la independencia. here in the Así que Philippines las actually personas que said escuchan en las that Filipinas, it is good that en realidad the es, legibility requirement of the judiciary is enshrined in bueno, the constitution piensan que rather than law. el requerimiento de And elegibilidad Philippines, de la similar to Constitución más Malaysia bien and es Brunei, and to some extent es Singapore, nocivo. Indonesia, and Thailand, enshrine Así, these si legibility la ciudadanía requirements es in their constitution. una garantía de la And in independencia, Japan and y en Taiwan, it is Japón y en merely Taiwán by law. es And meramente people por say ley. that will grant the legislature the Y dicen power que le to garantizarán interfere le garantizarán al because they can legislador el amend poder de legibility interferir, porque requirements or pueden enmendar jurisdiction los depending requisitos on de the law. de la jurisdicción So depende that de is la ley. still a debate Así que in some hay un areas debate in en algunas Asia. áreas de Asia. But the second is Pero el the segundo belief es que that creen que la citizenship is an ciudadanía es una assurance of aseguranza de la independence, independencia. that Y judges los and jueces y las justices cannot be justicia foreigners because they are beholden to the de interest la por ellos of porque están en el foreigners. And interés that's a de very todos. strict rule in many Así que Asian es una regla en countries, muchos the citizenship países requirement asiáticos. of judges and justices, as if the La ciudadanía es citizenship un requisito, formality una is formalidad an assurance y of es una independence aseguranza de independencia in favor of the en favor de Filipinos as los against filipinos the wishes contra of big countries like deseos the de United grandes States. países como los Estados There have Unidos. been issues, of course, in the Así que Philippines where han habido problemas en las many Filipinas, assert that donde the muchos judiciary aseguran has que ruled el more in sistema favor of judicial foreigners ha than like the enjuiciado United a favor States de when the US forces extranjeros were here, por su nacionalidad, precisely precisamente show that para citizenship is not mostrar, equated demostrar que with la ciudadanía independence from foreign dictates. But es, in our case, we have a afecta la very independencia strict para citizenship requirement in the Philippines. para You los have to ciudadanos be extranjeros. natural born, not just a Así citizen. que aquí no debe Similar to ser Cambodia and ciudadanía por Myanmar. naturaleza, no solo un Among the ciudadano. Asian countries Y entre that, los países that asiáticos have no strict que no tienen independencia citizenship requirement is Hong física Kong and están Brunei. Hong Kong y Brunei. Now, Ahora, does this assure independence? As I mentioned a while ago, Esto ayuda con la it independencia. doesn't
automatically no translate usan, to an eso no se independent transfiere judiciary merely because automáticamente on issues al of proceso citizenship. judicial. Well, the issues of Eh, appointing power, as I mentioned a while Este ago, is an asunto de issue in the poder Philippines too. asignar poder en las Normally in Filipinas Asia, it's the sucede president or the normalmente king en who Asia. appoints Es members of el the rey judiciary, que asigna except a los in miembros Laos and del sistema China, where it's the judicial, legislature excepto en Laos y en who China, appoints que the es la judiciary. legislación que hace Next esto slide, please. y que So there is asigna this al concept poder of a iglesia. self-perpetuating Así judiciary, que where it is the judiciary este itself which concepto de appoints autoperpetuación del members of the sistema judiciary judicial, in the lower courts. los miembros Does this del assure that the sistema judicial, executive and the legislative y cannot que interfere? aseguran Later que on, I would el poder forward a legislativo y thesis that ejecutivo not no necessarily interfieran. also, no? So Y judicial esto appointments usualmente in no South pasa Korea and Taiwan necesariamente for the lower courts, en las you know, partes there de is that las self sort cortes of concept of bajas de self-perpetuating, South but in Korea y Taiwán, general, it is usually the pero esto king no pasa en general. or the president Usualmente who es el appoints rey o el presidente the members of quien the asigna judiciary. a los miembros Representative del sistema appointment is an judicial. idea tackled in the Y los, Philippines also, una that asignación 1/3 of the representativa Constitutional pasa Court or the en Supreme Court Filipinas, come un from the tercio de executive, la Corte legislative, and Constitucional judiciary. So it's a viene division del of 1/3, Ejecutivo, 1/3, 1/3, Legislativo y Judicial. similar Es to un that in tercio y un Mongolia, South tercio. Korea, and Es Indonesia. similarmente está en Vietnam Mongolia, has en a Corea del Sur e as Indonesia. a unique system Y wherein Vietnam it's es un the sistema judiciary who único nominates donde to the el sistema parliament, judicial es el and que the nomina al parliament recommends Parlamento to the y el executive, and the Parlamento los executive appoints. So recomienda a it's la a sort of Cámara collaboration of the three branches of Ejecutiva government. y In any entonces lo case, all asigna this con debate in colaboración the con otras Philippines ramas about the del appointment, the gobierno. independence of the Esto es appointment cómo se process, asigna independiente de este proceso de in a asignación way is de not is jueces subverted de by una the fact manera u that otra. there are, despite the Esto es, constitutional statutory a pesar de provisions que hay estatutos protecting the independence constitucionales of the que protegen la judiciary, the independencia del executive sistema managed, the judicial, state in fact managed to la compromise the independence of the Cámara judiciary Ejecutiva some other way. gestiona este trabajo And next judicial de slide, una please. manera I'd u like to otra. point some. Próxima One, diapositiva, por the favor. judicial attacks on judges and Los justices. That's the ataques en way. los Even if jueces y the juristas, Constitution is clear cut, a the pesar que la separation of Constitución power está and the clara en la security of separación de tenure and poder so on, y you la just attack the seguridad judges and the del justices, tiempo, and immediately the si entire atacan a los judicial jueces y system juristas, is compromised. el And that is sistema seen in the removal of the interjudicial Chief está Justice of the comprometido, Philippines by como the se ha pasado President con Rodrigo el Duterte. President jurista Duterte principal de issued a drug Filipinas. list of El thousands and presidente thousands of ha drugs, nombrado addicts and miles suspects and so on. de Within the drogas list, y adictos, y en ese listado 7 judges que of se the repartieron, lower courts. habían 100 Because jueces thousands de of las Cortes Menores, suspects in the list began y dying, the Chief porque se Justice consideran wrote a letter to the President sospechosos en saying, esa "We're lista. very Y se escribe concerned. una carta al Could you give us presidente the y le evidence estamos and grant us preocupados si nos puede because we dar are la evidencia. under the Constitution, the Supreme Court Bajo la has the Constitución, supervisory la power Corte over all Suprema courts. We will tiene investigate them, el and poder we sobre hope the todas las otras executive will cortes not y les vamos a investigate the investigar. judges." Y President entonces la Duterte Corte Ejecutiva declares the no Chief puede estar Justice his investigando a los enemy jueces. for such Y really a lo hizo very, entonces enemigo should we al say, a juez very normal principal. response from the Chief Justice. Esta es And she una was, respuesta well, there was an concreta de impeachment ellos case against her because y hay under the un Philippine juez que Constitution, se pasó the Chief para Justice and sacar a esta justices of the persona en court can only términos, be removed through an impeachment y trial. una persona But in the solamente end, the Chief puede ser Justice was sacado removed de with esa a posición a novel través case de un of quo warranto. proceso Many are still questioning específico que whether you ayude. can Mucha gente se remove an preguntan official like the de Chief cómo pueden Justice sacar outside an a un impeachment process, oficial but in the end, the Chief fuera de un Justice was proceso removed through a quo warranto case in court. And the moment that the Chief Justice was desde successfully su removed by the político, y el President, momento it already de remover causes a esta chilling persona effect on all es un judges proceso and que justices. es Because if the eh, President can remove the Chief Justice, sumamente how much difícil, more porque can the si lower él courts, puede right? remover al So juez that, in a principal, sense, ¿cuánto puede is hacer la already Corte? the use of legal processes or Este es abuse of el legal uso de processes to el abuso compromise de the procesos independence legales of para the comprometer judiciary. Next la slide, please. independencia del And of sistema course, judicial. there are also Y attacks on claro judges está, for their decision. hay ataques en los Judge jueces por Monique sus Lagdameo decisiones y was sus red fallos. tagged Monique after she Lagdameo ordered the release of se two illegally arrested se le activists. What is red etiquetó. tagging? Red tagging is the Después, public eh, condemnation of a ese es person una of being a member condena of the pública Communist de ser Party of the miembro New People's del Army. Partido Now, the Comunista moment that you are o red del tagged, Partido then you are Militar. isolated, you are Te it's not aíslan
merely an issue of libel or Esto no es slander, un because in the programa de Philippines, solamente people who are de red estar tagged more often than not haciendo este end up programa. dead, Mucha gente oye because esto, those in the list of being red pues tagged son or personas que están en este supposedly listado de estar suspected of being etiquetados como communist rojos, are killed se through sospechan como extrajudicial killings, and comunistas. about 1,000 Está pasando a under través Duterte de were killed. Activists matanzas who were red tagged extrajudiciales. before Estas they were personas killed. que han sido The etiquetados second como is rojos Judge han sido Marlo asesinados. Malagara, who was La red tagged also segunda after es Marlo she Maragall, dismissed que a también fue petition of the etiquetada como government of roja President Duterte después to de una proscribe the petición que se hizo al CPP-NPA, presidente the Communist Party, as para a prescribir terrorist al CPP y organization. NPA In como her una decision, organización she said terrorista, the y en su CPP-NPA decisión was not el organized for CPP the y el purpose of NPA engaging están in organizados terrorism, but is a para revolution for trabajar our en un struggle, terrorismo, not for pero es violence una sake, but in the revolución para pursuit nuestra of the lucha, higher ideals no para la contained violencia de in por the sí, CPP's pero para seguir constitution. los ideales de la Guerrilla warfare, constitución she del said, CPP. is not synonymous Esta with guerra terrorism. After she guerrillera no made es the sinónimo con el decision, terrorismo. huge, Después de esa decisión, massive attacks against her for being a atacos masivos communist en contra coddler de or ellos por sympathizer or ser member of the una Negroes simpatizante Army, that the comunista Supreme Court y had to parte del intervene and warn anyone who ejército continues to red rojo, tag y es algo members of the que continúan judiciary with entonces extreme etiquetando miembros powers del of the sistema court. judicial So como those are rojos, examples. Next y slide, estos son please. ejemplos de cómo eso Other está than red ocurriendo. tagging, judges were also Además killed. de ese trabajo de 28 etiquetar a judges have personas been como killed in the rojos, muchos Philippines since jueces han sido 2001. asesinados. 15 28 in the jueces 9 han sido years of asesinados President desde Gloria el Arroyo. 2001. 5 judges were killed in 15 the term of bajo la President Aquino presidenta from Arroyo, 2010 to 5 2016. bajo el 8 presidente judges were Aquino del killed under 2010 President al Duterte's 2016, 6-year term from 8 2016 to presidentes durante la 2022. presidencia de Under the Duarte current del 16 al administration of 22, President y bajo la Marcos, nueva we have administración not de Marcos recorded a judge who was no killed, but 9 hemos judges have been visto a subjected to un juez attacks, red asesinado, tagging, pero hay threats, and 9 other jueces attacks. que han So sido this is the sujetos state a of esta the field in the etiquetación como Philippines, roja. where judges are Vemos threatened que en las because of Filipinas their que muchos decision, jueces se and that sienten practically amenazados por esta compromises decisión, the y esto judiciary's prácticamente independence and compromete impartiality. la Next independencia slide, judicial. please. Próxima diapositiva, por Well, favor. there is, of course, another Claro record está, Marjorie hay mentioned a while ago about the otra International Criminal Court. Our situación que president, our former Marjorie president mencionó Rodrigo en términos Duterte, del committed tribunal. what is called the fifth El crime presidente under the Duarte ICC, which cometió el is an quinto attack on the crimen administration penal, of justice que in es the un ICC. ataque en The case was entonces la tried against administración de President justicia. Duterte. Some Se puso un caso some frente al victims, presidente families of Duarte. victims of Algunas extrajudicial killings or familias de las EJK, víctimas went to con ask estos human rights asesinatos lawyers of the extrajudiciales NUPL way se han back in trabajado en 2018 términos to ask that en el we file cases 2018 para against pedir President Duterte y for por the algún killing of caso en their contra del sons, their presidente daughters, their Duarte, parents. asesinos de sus But we hijos, de said sus that madres, under de the sus padres. Philippine Y jurisprudence, the dijeron, bajo la president is jurisprudencia immune from filipina, el suit. presidente So it es will be dismissed by inmune the a courts, una of course, other demanda than the fact judicial. that the President Por el Duterte hecho controls the que es el presidente, investigators, the estamos prosecution, tratando and de so que on. So that están was the reason instigando why este we filed the proceso. case Es in la the razón por ICC, qué as the estamos poniendo un families caso of the victims en la wanted Corte del justice for their Tribunal slain para loved pedir ones. justicia por However, sus President personas Duterte, queridas who is asesinadas. intolerant of dissent, not only attacked the victims, not only Duarte es una attacked us persona que lawyers, está but en even the contra de personas ICC que está en when contra, he no solamente threatens to arrest ataca the a la prosecutor if ICC, she pero también a los investigates in the juristas Philippines. He cuando hay also cualquier threatened clase de to slap the investigación en las ICC prosecutor. Our Filipinas. president has a También very, amenaza should we say, cada vez well, intolerance of el dissent. He fiscal said, and general, that short lady there, the black, y announcing eso investigation, está if I see you, investigando I will este slap you. I mean, not trabajo, y only cuando did veo he algo está threaten to pasando, slap her, but te he voy a dar mentioned un words like golpe. the black and the Menciona, short. So menciona cosas really como very, very eh, ashamed of our president es during the time. vergonzoso, estamos muy And then avergonzados de he nuestro lashed out presidente at the durante court tiempo, and said, "You're y all whites and you're les gritó a stupid las white cortes, people," and so on. le dijo que son Did personas that blancas threaten estúpidas, the y a eso ICC? amenazó Well, I think the a la prosecutor would have corte wanted to de visit the la Philippines and ICC, investigate for herself. y That las was Ms. personas dijeron que Bensuda vamos a that venir a time. las Filipinas para But of investigar course, por because of the nosotros threat, mismos, she did not go to y the claro está, Philippines. por estas So amenazas no in that fueron a las sense, Filipinas. therefore, then, En despite ese the sentido, constitutional and a pesar statutory de la Constitución assurance of judicial y los independence in the estatutos de Philippines, independencia the judicial en president did Filipinas, never, el of course, presidente violated the nunca provision against violó las for example, provisiones fiscal en autonomy, contra or de separation of autonomía power. financiera o He will separación de poder. always, of course, all presidents Siempre, claro follow está, the todos los decision of the presidentes court.
But the way to siguen threaten los fallos de la Corte, pero judicial la manera en independence que is to amenazan la sidestep independencia these judicial statutory and constitutional es processes through esos procesos threats, through red constitucionales tagging, through estatutarios other a través de force amenazas, use of etiquetar force and como duress rojo on the y el uso de judiciary. fuerza So en basically, contra next del slide, sistema please. judicial. That is Básicamente, the problem próxima here in the diapositiva, este es el Philippines. problema So aquí. statutory reforms, for example, Estas ensuring reformas judicial de estatutos, independence. Of course, if we abide by incluyendo Article independencia 14 of the judicial, ICCPR si and the aplicamos y UN Basic cumplimos con el Principles, artículo then 14 for us, these de provisions ACCPR, are already estas enshrined, and provisiones it's de more la than ONU son los sufficient, actually, if only principios the Philippine básicos state will follow these y el principles. Estado That is, tiene que seguir estos principios. there's even no need, in a sense, for No hay major necesidad overhaul as far as para que Philippines se is hagan concerned, nuevos of course, arreglos of this de parte constitution de las statutory Filipinas. provision. Maybe there De should be estas focused more, provisiones rather than the assurance of estatutarias, institutional tenemos que asegurar que haya independence of the judiciary, such as independencia security of tenure, institucional del appointment sistema process, judicial, and so on. de los Also procesos de focus on this asignación other y type of enfocarnos action of también the en state, esta which clase is de to attack acciones del the Estado, judiciary que es rather atacar than a attack los the independence of juristas the judiciary by y violating atacar la things like independencia security of judicial, tenure and so on, because por it's more ejemplo, effective. la I would seguridad, like to, I believe it's more más effective efectivo, yo in creo, compromising the independence of judiciary comprometer rather la than independencia employing judicial means en to vez de violate constitutional usar maneras provisions. para violar Now, focus on state practice. provisiones We hope that the constitucionales. international community will Vamos a focus on state enfocarnos en practice of prácticas threatening judges to estatales stifle dissent. que Red están tagging, of course, is amenazando, nothing else que than están just tratando an de evitar. effort or an Este attempt trabajo de to etiquetar stifle dissent. rojos Because es the un moment you're called a esfuerzo communist, the para moment hacer you're esto, tan called pronto que a te llaman Unibus Army comunista member, then you have o to que shut te up, ponen como otherwise you miembro can del be ejército, killed. te tienes que So callar porque that si is no the te purpose pueden of matar. red tagging, and it's Este es el it's beyond propósito a de mere case etiquetar a of alguien como libel or rojo slander en on the términos dignity of a de estar person, so to haciendo speak, but un rather is a momento threat to de life, hacer, liberty, and pues, security of the crear red tag la victims. libertad de las Lastly, of personas que course, están siendo víctimas one of de the ser things that etiquetadas. maybe is important is Y the increase algo que of es importante solidarity para and political nosotros support. es el Maybe espacio de if we solidaridad can y apoyo recommend político. international monitoring Debemos and documentation of attacks. I don't recomendar know if IADL documentación y can do that, monitoreo but at least internacional, monitor the attacks si against lo podemos judges and hacer lawyers, para compile all monitorear these estos reports ataques en los so that we jueces, can, there para que could be some podamos, response on, para que haya una on respuesta various acerca de countries or esto at least various en groups. varios países y Encourage en judicial muchos action lugares. against threats. For Vamos example, what entonces I a mean there is that the Supreme permitir Court issued a very strong acciones. statement after the red tagging of Hemos judges in the puesto una Philippines, declaración muy and grande después de actions poner on the etiqueta part roja a of jueces other countries, y for example, acciones de encouraging otros the Supreme países Court and ah, finding the court's action alentando courageous este and so on, trabajo would eh, help a lot. And I y was talking alentando to acciones Salahuddin last judiciales y meeting nos ayudaría mucho. when the Estaba Chief hablando Justice con was being removed. We cuando had rallies in front of the el juez príncipe Pakistani embassy tuvimos together with the manifestaciones en integrated bar. frente The de la integrated bar embajada do not usually pakistaní. join rallies, but in that Usualmente occasion, no nos the unimos integrated bar, a together with the National manifestaciones, Union pero People's en ese First, we momento held sí nos rallies unimos and delivered y our tuvimos letter to the Pakistani y ambassador. entregamos una carta So, al embajador pakistaní protesting against attacks on judges and lawyers protestando would be an a los important ataques aspect a jueces y a las cortes menores hoping or at least y esperando strengthening the independence of the fortalecer la judiciary. independencia Conducting del fact-finding missions, of sistema course, is a judicial, very important aspect conduciendo because we notice every time misiones there is de an international conseguir hechos. fact-finding mission in the Cada Philippines, vez the una attacks misión de lessen. conseguir hechos, So it's not la really gente escucha. documenting what No is solamente happening in the estamos country in documentando lo terms que of está attacks against pasando, lawyers and judges. And los during the time ataques of en contra President Duterte, de 64 abogados lawyers y were killed jueces. in the 6 years of President Duterte. 58 But because of the abogados fact-finding fueron missions and so asesinados on, there has y been gracias a some estas effort on the part of the state misiones to de lessen encontrar the hechos, attacks, es un especially esfuerzo during para the time when disminuir the esto, fact-finding mission is present especialmente cuando and when estas the misiones report of the están fact-finding ocurriendo mission is issued. para encontrar So in los the hechos end, inmediatos. while A institutional fin and de cuentas, statutory provisions in saber the que las Constitution and provisiones international law judiciales y would help a lot, estatutarias of en la course, ley in internacional nos advancing the ayudaría independence of mucho the judiciary. para Stronger avanzar la solidarity independencia relations with judicial, threatened judges and relaciones lawyers would solidarias help
also in pueden making ayudar sure abogados that que not a only are the juristas. constitutional Podemos entonces provisions asegurar que las recognized, provisiones but any attack, constitucionales any reconozcan violation of such y cualquier independence will violación be de held esa to account, dependencia not just by the va a Filipino ser people, but tomada by en the cuenta no international solamente community. por Thank you very el much pueblo filipino, pero para inviting me to this forum. Thank you. todos los grupos internacionales. Gracias por Thank you invitarme so para esto. much, Neri, for Gracias, Mary, explaining to us por how judges are explicarnos attacked by the cómo los government jueces for están siendo killings, red atacados taggings, por and inclusion on these asesinatos, so-called drug lists, exclusiones y which etiquetas rojas compromise the y separation of excluirlos a las powers listas de and the personas importance de of drogas que solidarity. And I ponen en also peligro la want to separación de thank you poder for y la participating in solidaridad. this seminar because Y it's te agradezco en midnight in the participar en este Philippines seminario. and you are in Es the middle of medianoche en a las Filipinas major congressional campaign. y estás So en we medio de una really campaña appreciate the congresional. fact that you could be here. Realmente Thank you so apreciamos much. que puedas estar Thank con you. nosotros. Gracias. And next, Salahuddin, you're up. Próximo, Salahuddin. Audrey. It's an honor to be invited Es to un speak honor estar at invitado a hablar this on the state of judicial independence en el in estado de international context. defensa judicial en un I intend contexto to internacional. break this paper up into three Voy parts. a hablar de esto Firstly, en I'll tres start partes. with Primero, describing the quiero international hablar de describir instruments los and the instrumentos normative and internacionales prescriptive standards prescribed y los in estándares relation normativos to the independence of y judiciary. escritos para la Next, independencia I'll move on judicial. to the Y después voy a seemingly pasar global regression al retroceso from these global que está standards, ocurriendo as witnessed de in estos both estándares, economically como han sido advanced and less testigos economically en advanced avances countries. económicos And y of course, otros, since I en otros practice países. law in Pakistan, Y claro está I que soy will in jurista en Pakistán. particular Voy a trace the hablar en rise and particular, fall of voy a hablar judicial de independence in our country, la and baja especially after the recent y la alza de 26th independencia constitutional judicial amendment. después And de la enmienda thirdly, 26 finally, I'll constitucional suggest some steps número that can be 26. taken by Y the global entonces community of finalmente lawyers and voy a hablar de academics algunos pasos que to como address comunidad this global podemos regression, tomar para despite living in a lidiar con world esta that seems to agresión, be estos moving ataques. away from a rules-based order Parecen que towards a might estamos is right moviendo kind of fuera order, de un estado both de derecho on an y international scale and in tanto many a un nivel countries domestically. internacional y en muchos Now, países as far as the domésticamente. first part is concerned, the La primera international parte, standards. Now, the en términos independence of del judiciary trabajo is internacional, la almost independencia universally del sistema recognized judicial as a global está normative reconocido standard. A good universalmente place to como begin is un probably estándar the internacional. United, Un the lugar Universal bueno de empezar Declaration of Human Rights, which en la Declaración Audrey Universal de referred to, Derechos Humanos, which was adopted by eh, the United que fue Nations in adoptada por las Naciones 1948. Unidas en el Article 10 says 1948, everyone is artículo entitled to 10, full equality, todo el to a mundo full, se fair, merece and public equidad hearing by y an audiencias independent and justas impartial por, tribunal in the por determination un of his partido rights and independiente e obligations imparcial and of any criminal charge against him. y no puede haber ningún cargo Now, in criminal o penal en contra de ellos. 1976, En el the International 1976 Covenant on Civil and Political Rights came into force, se which puso en has pie now been la ley acceded to by no internacional less than 174 que ha countries. sido So that's entonces pretty usado much, por más de 174 it's close países to para nearly all the countries. And que Article casi es todos los 14.1 of the países. ICCPR Artículo again 14 states de la that, Corte Tribunal in the determination of Internacional any criminal charge against la him nominación or de of his cualquier rights and cargo obligations in a suit of y at las law, obligaciones everyone shall be de entitled la ley. to a Todo fair el mundo and se public merece hearing by a a una competent, audiencia justa y independent, pública and impartial por un tribunal grupo established independiente, by law. imparcial y Similarly, público. Similarmente, Article 6 of the el European artículo Convention 6 on Human Rights is de, almost in de exactly la the same Convención de terms. Derechos It's Humanos been adopted usa los by mismos not términos just y ha sido the members adoptado of the no EU, solamente but por nearly los all the miembros de countries la on ONU, the de European todos los continent, países from Turkey del all the way up to continente Iceland. europeo, de Turquía Then Article 8 of el the artículo American 8 Convention on Human Rights, de la Convención which Americana has en been Derechos ratified Humanos, by all of que the fue countries, nearly all ratificado of the por todos countries los in países Central and South America, en that Centro is y in the same Sudamérica, terms.
Article establece 26 los of the mismos African términos, el Charter artículo 26 on Human and de People's los Rights, estatutos which has been africanos adopted en by all derechos African humanos nations, y del that pueblo, also fue binds each adoptado por state todas las to naciones africanas, guarantee the independence le of the garantiza a courts. todo Estado So, la as much as it independencia can judicial. be, the right of access to an independent judiciary is globally recognized as a basic human right. And the overwhelming majority of countries have La gran undertaken mayoría de to los protect países this right as an international han treaty decidido obligation. proteger este derecho Now como we una come obligación de derecho to internacional en el the tratado. international prescriptive standards Ahora, for an independent para los judiciary. So it's all estándares very prescritos well to para el derecho recognize internacional, that the es muy judiciary bueno of every reconocer country que should be independent and free el from sistema external judicial de influence, cada país debe ser especially independiente y that libre of de cualquier government. But influencia how is externa, that goal to be especialmente del gobierno. realized? What are the basic Pero safeguards and measures that uh, all una de las states cosas should bien undertake que todos los so estados that their deben judiciaries can truly be tomar lugar, considered de modo que el independent? sistema judicial, Now, international es organizations and decir, bodies las have done a organizaciones lot of work on internacionales that too. han hecho mucho trabajo en Again, esto let's start también. with the United Nations. Nuevamente, So in comencemos con las Naciones 1985, the Unidas. United Nations adopted the En basic 1985 las Naciones principles for adoptaron the independence principios of básicos judiciary, e aiming to independencia del fill sistema the judicial gap between the vision y necesitan enunciated llenar la in the brecha Declaration of Human Rights entre la and the Declaración de Derechos ICCPR Humanos and the y el actual ICCPR situation on the ground. y la So situación the actual basic en la principles gráfica. Así ask que member los states to principios ensure, amongst básicos le other piden a things, los miembros que number aseguren, one, entre otras that cosas, the número uno, independence of their respective judiciaries que la is guaranteed under the independencia del sistema Constitution judicial sea and garantizada por law. la Constitución y la ley. Number two, that the Número dos, judiciaries were el sistema given judicial exclusive jurisdiction to decide tendrá all jurisdicción questions of judicial exclusiva nature para decidir and the todas las authority to cuestiones sobre los temas decide judiciales whether any question fell within its y jurisdictional decidirá competence or si not. alguna pregunta recae Also, sobre la that ordinary courts following the competencia ordinary jurisdiccional o process no. of law También should not be ordenar supplanted by el special proceso ordinal tribunals de that la do ley not follow the no debe ser established legal suplantado por process, procesos que such as no military respeten el tribunals, proceso etc. como And thirdly, that the criminales judiciary was militares. protected from all sorts of external El pressure sistema judicial whilst fue protegido deciding de presión cases, externa whether it en be caso de through decididos, inducement, influence, pressure, or ya threats sea from any quarter or source. por inducción, amenaza. Fourthly, that judges should be appointed Cuarto, on los merit, jueces deben ser having citados regard to integrity y and nombrados por ability, mérito, and the process por for credibilidad y selection elegibilidad, should guard y el against proceso de selection selección for debe improper guardar su motives selección, or against de, any sort of debe discrimination. salvar esa decisión de Then, motivos fifthly, impropios that e incorrectos. judges En quinto should lugar, have los security jueces of tenure, so they deben cannot be tener threatened with removal for unpopular seguridad, or unfavorable decisions. eh, And de modo que suspension no or puedan removal ser of judges removidos should por only tomar be after decisiones fair impopulares and only in case of violation of y established solo en standards caso de of violación judicial de los conduct. estándares Also, that tradicionales their de conducta deben ser promotions within the judiciary should be on objective relegados factors y la promoción debe and ser por criteria through a transparent criterios process. objetivos a Then, través de un procedimiento transparente. sixthly, that the En assignment of sexto cases lugar, within the judiciary la asignación de should los be a casos matter of durante el internal sistema judicial judicial debe administration. ser un tema So de basically, administración so that judicial governments interna. can't Así que pick básicamente and los choose gobiernos no which pueden judge elegir gets to simplemente hear qué which juez case, and va en especially the dónde, cases that y are of especialmente los importance casos to the que son governments. de importancia para el gobierno. In Para estos casos, 1989, the en United Nations member states 1989 were las asked to miembros provide reports Estado de las Naciones to the Unidas UN every 5 years, de las Naciones Unidas mentioning their progress in nombraron ensuring the reportes del implementation of progreso these basic asegurando la principles. implementación de And the estos same year, principios. the En el mismo United año, Nations Commission on Human las Rights, naciones, el it also comisionado de los asked derechos all humanos the de las Naciones member Unidas states that nombró a todos los whilst Estados miembros implementing the basic que principles, mientras they should also implementan take into los account the draft principios básicos también deben tener Universal en Declaration on cuenta Independence la of Judiciary, Declaración which is also known Universal as de the Singhi Jurisdicción Declaration. Independiente, Now, the lo que es Singhi igual a la Declaración Declaration Civil. provided, Ahora, amongst la other Declaración things, Civil proporciona, that not entre otras only should cosas, judges be free from external influence, que los i.e. from the jueces deben government or estar the libres legislature, de cualquier but influencia they should externa, also como be puede ser la free del from gobierno, pero también internal deben ser influence whilst libres de making their influencia decision in interna any individual case. al tomar So las whether decisiones en that cada caso pressure was individual, ya sea que esa vertical or presión horizontal sea pressure from vertical u other judges horizontal in the de otros judicial jueces. hierarchy. Secondly, that in the En segundo selection lugar, of judges, the en la selección de input of jueces,
the judiciary and the bar lawyers was La essential. importancia del sistema And judicial whilst es the especial, involvement of the mientras executive el and involucramiento the del legislature in the Ejecutivo process y del was Poder Ejecutivo y Legislativo en el acceptable, proceso it was only fue aceptable, acceptable so long fue as solo aceptable scrupulous safeguards were hasta maintained against improper donde reasons or llegaron motives los for judicial tratos appointments. escrupulosos para Thirdly, la that the promoción de executive should los miembros not judiciales. usurp the jurisdiction of ordinary courts, El miembro and they judicial no should debe not ser be la replaced by jurisdicción ad hoc courts or ad hoc de órdenes tribunals. And in particular, the y jurisdiction en of particular military tribunals jurisdicción should de be confined los to military militares offenses debe ser, only. As you debe know, ser in many empleada solo en ofensas countries militares. Como sabrán, of en the world, muchos países del mundo, court martials and military tribunals are used as a method court martials, to, unidades militares utilizan la fuerza try militar y people el and sistema convict judicial people and punish militar people para without giving them the castigar personas safeguards of due process. sin darles And garantías del fourthly, proceso. the Singh Declaration En cuarto lugar, provided that the administration la of declaración justice declara que la and administración overall de functioning justicia and y process el of courts funcionamiento general del should be proceso de under la Corte control of the debe judiciary ser itself. bajo control The de, executive should not make an attempt to usurp that control, es decir, el and it should make Ejecutivo no available debe adequate abusar de ese resources control, for violar the ese judiciary control y to deben perform haber its functions. procesos adecuados para el desempeño de estos elementos. Fifthly, that En quinto judicial lugar, verdicts should be respected and el enforced veredicto by the judicial debe executive, ser respetado and neither the y executive nor the hecho valer legislature por el Ejecutivo. should attempt to retroactively reverse a Y el specific court Ejecutivo y el decision, Legislativo no pueden nor hacer to un change the retroactivo de alguna composition decisión of the judicial court to affect ni its cambiar la decision composición making. de la Corte para afectar el Sixthly, significado that de su decisión. postings, En sexto transfers, lugar, and assignments of judges las should be transferencias y done by the asignaciones de jueces judiciary deben or through hechas a judicial durante el council sistema or body, judicial o and durante un not by consejo the judicial executive. y And no that por el Ejecutivo. transfers of judges should be Y with esa their transferencia de consent, jueces except where debe transfers are ser por done consentimiento, as per a routine uniform policy. a menos que sea por Then orden, una seventhly, transferencia that not por only orden the uniforme tenure rutinaria. of judges should be secure, Los but their jueces deben terms ser and asegurados, conditions of service and their pero sus remuneration condiciones de should be servicios protected by y su law and remuneración not también debe ser altered protegida to por el their Estado, la ley, disadvantage. And y the no a su removal of desventaja. judges should only be Y on la proof remoción de los grounds of jueces solo incapacity debe or misbehavior, ser rendering them en unfit to hold office. torno, debe ser a And then causa de mi finally, which is very incapacidad o mal relevant comportamiento. Y to finalmente, what Neri en lo was cual talking es about, relevante a lo that the que se executive estaba should hablando, que ensure el the Ejecutivo security debe and asegurar la protection of seguridad y judges and their protección de los families, jueces and they y should sus not be familias, sued or y no prosecuted deben in respect ser of their judicial conduct, except perseguidos under por authorization of an la appropriate judicial realización de su authority. conducta judicial, a Now, menos que similar sea kinds of prescriptions are there in the various validado declarations and charters por un elemento judicial. by private Bien, ahora, international organizations such as por the International Bar organizaciones Association privadas como el and the International International Bar Association of Judges that y has la Asociación representatives from Internacional the de national Jueces judiciaries of over 80 han tenido countries. que Now, the representar el sistema nacional de Universal todos los Charter países. of the Judge, El Charter approved in Universal de Taiwan in Jueces, aprobado en 1999 Taiwán by the en International 1999 Association of Judges, is por la Asociación particularly Internacional de well Jueces, given, es and it particularmente elaborates un upon elemento the que principles elabora that sobre el are set principio out in the Singvi Declaration. que es establecido en Now, esta coming to Europe, simple declaración. the Council of Europe Ahora, also issued el recommendations Consejo de in Europa 1994 in similar hizo terms. recomendaciones en And 1984 they also additionally y prescribed, también adicionalmente amongst prescribieron, other things, entre otras that cosas, the body taking decisions que on the el cuerpo que selection toma and career decisiones en la prospects of selección judges should ordinarily y be creación de independent from the procesos de government. jueces debe ser And it should be independiente del done gobierno y by debe ser hecho members selected by por the miembros judiciary itself, seleccionados por with el the sistema caveat judicial mismo, that in con el countries where the elemento constitution or adicional law de que en allows países the como executive to be donde involved in las this process, leyes y there should be constituciones adequate permiten al safeguards Ejecutivo to ensure that all such participar en este proceso, decisions debe relating to asegurar que dichas selection decisiones, or promotions of selección judges should be o based promoción de on jueces objective criteria sean only basadas en and elementos y not criterios for any objetivos improper motives. y no And por also, motivos impropios. secondly, that Y the nuevamente, assignment and distribution segunda, of cases within a la court asignación y distribución de should be casos through an objective or debe ser a automatic través process, and there de should be un no proceso automático y external objetivo influence y in no this debe regard, haber because that is influencia externa en also este one of the aspecto. ways through which Porque esa judicial también es una de las outcomes maneras are en las cuales manipulated se when a realizan elementos, non-judicial se body dan or a elementos government tradicionales donde una can basically audiencia select the básicamente judges
selecciona al that juez listen to a particular case. y In escucha un caso 1999, particular. the Council of Europe En formally adopted 1999 the el Consejo de European Europa Charter on the Statute of y el Judges, Charter Universal de los where Estatutos de los member Jueces states were asked to ensure de los miembros that in se les bodies pidieron asegurar responsible que for election or este es responsable de selection, las career elecciones o advancement, selección, or termination of la a carrera, judge, manejo o at dominación de un least juez. 50% of the Y esto al body menos should be no se judges punto, selected by their el peers. 50% del cuerpo debe Now, ser elegido por sus pares. Similarly, the Commonwealth, Ahora, an similarmente, la association of Commonwealth y 56 la countries that were formerly Asociación British de territories, they have also 56 laid down their prescriptive países standards relating to the han independence dado of estos judiciary, estándares which are prescritos que sean broadly independientes del speaking sistema in judicial, line with those prescribed los by cuales the están UN and en the Council of Europe. These are known delineados as en the los Latter derechos House elementados, Principles, framed in delineados por las 1999. Naciones Unidas. Then there is the Beijing Luego Statement of Principles on the Independence está of Judiciary, la which declaración was de adopted by ministros elementales, in el cual fue adoptado 1997 en and signed by 32 1997 Chief Justices in the y Asia firmado Pacific por region. varios jueces In en la Africa, jurisdicción. the African Union has done the same through La their Unión Heads of Africana States ha hecho lo mismo affirmation in 2003, al borde de los adopting the estados, principles and guidelines on the adaptando los right to fair principios y trial and guías legal assistance in Africa. para los derechos So pretty y much no de matter where in asistencia the legal y world you federal are, en África. the Así que no general importa el lugar norms and the specific del mundo que estés, prescriptions for an independent hay judiciary are restricciones already there. específicas para un orden In tradicional many jurídico. cases, they're also En muchos part casos, of the specific international también son treaty partes obligations de un of the tratado individual country. internacional Of de course, in países some individuales. countries, Por like supuesto, en algunos países, mostly civil law jurisdiction, ratified mayormente treaty jurisdicciones civiles, obligations automatically become las part of obligaciones the domestic law. automáticamente se vuelven parte Whilst in de other la ley. countries, Mientras que en mostly otros common law países, jurisdictions, la they mayoría only del common become law part of domestic law if formally solamente adopted se by their hacen legislatures. But even in parte, the latter solo hacen case, parte de la ley cuando sean usually formalmente the adoptadas por el legislador, pero general principle ya, of ya sea el interpretation caso, followed in most cual- common law siendo el principio de jurisdictions, as interpretación far as possible, the de la mayoría courts de las will in jurisdicciones, any event interpret las domestic laws on a subject in line with the cortes country's alinearán las international treaty leyes obligations. domésticas So con that las by obligaciones y tratados itself internacionales. can be Así que one effective asimismo, way of eso puede ser empowering una judicial manera de independence. empoderar la By independencia using judicial, public interest litigation in each country's utilizando own legislación domestic intrínseca en court cada system país to o promote cortes domésticas judicial para independence promover in la line with independencia any judicial en international línea instruments con or un instrumento normative or internacional prescriptive standards o that normativa the o country estándar in question prescrito has subscribed to. But I'll que cover that el more in the third part of sistema my en cuestión paper. haya suscrito. For now, I want to move to Pero the second por part, ahora which quiero mover al is the segundo global elemento, regression in judicial independence. que es la regresión So, global en all independencia countries have jurídica. their own Es unique que struggles with the todos los independence of países tienen sus judiciary. propias But reglas respecto a la recently, we independencia have jurisdiccional, seen a pero more recientemente global hemos trend visto where the una executive tendencia and global legislature con el of ejecutivo many y el different legislativo countries have sought de, to de establish their muchos dominance países over han judiciary. establecido It's not a esta coincidence that nominación. this has No es come coincidencia hand que in esto haya hand llegado with a de la global mano con rise in national un populism. aumento global And it en is, el of populismo course, nacional. Y es por it's part supuesto, of history es that parte de la historia el que invariably nationalist populist leaders see en an varios independent elementos nacionales y judiciary as legales both a threat estos vean and a, a a los restraint sistemas on the independientes como, untrammeled power como they un wish to peligro exercise. para el poder Now, que ellos ejercen. in the USA, I think Ahora, Marjorie en mentioned los the Estados Trump Unidos, administration, mencionaré que el factor de we see, Trump, the vemos administration and que la administración legislative leaders y la arguing that legislación judges who have passed argumentando que decisions los against jueces them toman should decisiones simply be contra ellos removed or their courts reconstituted y ellos, or cuando toman judicial decisiones en contra de orders ellos, are son removidos de simply las cortes. not followed. Todas las órdenes tradicionales no son Even in the seguidas. United Kingdom, when Incluso en, los the Estados, en el Supreme Reino Court Unido, passed certain ante la decisions in relation to Brexit, Corte some politicians or Suprema some sections of suprime the media decisiones de algunas secciones de los medios, term them as being unelected enemies of los the people. nombran And this como is, of course, a elegidos classic por las example personas. of Y esto, por supuesto, es external un influence ejemplo and clásico pressure de being influencia brought externa, upon a judge in externa his que es decision making. llevada hacia un juez And en what la many toma de sus people fail to decisiones. understand in this Mientras muchas personas ostensibly fallan en democratic entender argument against este unelected potencialmente judges democrático forcing their will, elemento contra los jueces, upon elected diciendo governments, que is estos that sean dados it's por not the gobiernos job electos. of a judge to pass A ver, decisions no es in el accord with the trabajo popular del will. juez
In fact, quite dar often decisiones his en base a job la is voluntad his or her popular. job is the opposite, Su to trabajo es protect weaker totalmente lo sections of opuesto, society from proteger a las undue secciones débiles de la expressions of sociedad majoritarian de or populist will. la That is opinión what Bill of Rights and mayorista o fundamental mayoritaria. rights, or whatever Esto es however they la are base de termed los in your derechos respective country, fundamentales that en is what todos they are los all about. países It is about respetados. protecting Y de minorities. esto se trata, de Now, proteger las minorías. in the United States, Ahora, we also en see los this Estados increased Unidos también vemos determination by este politicians on both incremento en sides to incremento en ensure that de los only políticos en judges ambos sharing lados, their en political los cuales views se are aseguran appointed de que or los jueces elected to the comparten sus bench. opiniones So políticas when you para have a dar sus decisiones. situation Así where que the cuando tienes una president or the situación Senate donde el votes to presidente o el select a judge Senado primarily on the basis of his es political views fuerza a and his un or her juez professional y lo competence selecciona or en base a sus integrity becomes decisiones secondary. políticas y I compromete think su that poses integridad. very serious Creo que questions for the eso independence of compromete judiciary, serios and it's problemas contrary al to prescribed sistema international constitucional y standards. judicial. Likewise, when judges to De Supreme la misma Courts, forma, state Supreme los Courts are jueces de las elected, Cortes and you Supremas, have cuando son electos ridiculous amounts of money being y spent tienes in the ridículas cantidades campaign, de dinero upwards of $100 gastadas en su million, campaña, or where one donor like Elon Musk donde hay un can donante contribute como por ejemplo Elon Musk $25 million contribuye to the con 25 millones de Wisconsin dólares al State estado de Supreme Court Wisconsin elections. a la Corte That Suprema para sus raises serious elecciones. concerns about outside Eso influences levanta on the serias judiciary. preocupaciones sobre la Coming to influencia sobre el Europe, poder in judicial. Poland, we saw the ironically En named Europa Law of vimos Justice Party. It took vemos a irónicamente flurry of leyes e measures to injusticias fetter the independence of judiciary que by afectan la independencia initiating del sistema judicial, disciplinary actions against iniciando disobedience judges, changing the composition of constitutional eh, courts, elementos changing the disciplinarios contra quorums jueces and procedures ofensivos, of the courts to make it cambiando more difficult for them to procesos strike down para hacerlo más legislative difíciles or para ellos, executive para que acts, tomen sus lowering decisiones. retirement ages for judges, starting online media campaign Comienzan against campañas en los judges. medios contra Now, los although the jueces, European Union and the y European aunque la ley Commission europea took y la some Comisión Europea measures to combat tomó that, algunas but medidas para those are clearly hacer up till now not effective. elementos al And respecto de a esto, similar se pueden ver situation, los as efectos. Marjorie pointed Y out, is in una Hungary, situación similar se puede ver where the en executive took donde el all the Ejecutivo steps it tomó could take to todos subjugate los the tomos, judiciary todos los pasos que by pudo para la firstly Fiscalía Judicial, dominating the process of appointing primero court dominando el presidents, proceso then de los controlling the presidentes, process of controlando promoting el judges, proceso de promover and la promoción using de los jueces constitutional y amendments, utilizar elementos because they had a sufficient constitucionales, majority, using those constitutional porque hay amendments mayoría to engage in suficiente court packing and para restricting the involucrarse judiciary's en ability decisiones to jurisdiccionales engage in y judicial así review. restringir las revisiones Likewise, in judiciales. De la misma Israel, manera, the en Netanyahu Israel, government made changes el to its basic Netanyahu, el laws gobierno, to curb the judiciary's tomó power to leyes básicas exercise judicial review para and to ejercer enhance the government's judicialmente control over y para judicial aumentar el appointments. control judicial So sobre we've el Poder seen Judicial. similar developments in many Así other que vemos countries, desarrollos like similares en in South America, cualquier otro país, Africa, como en Asia, Sudamérica, even África, countries like Asia, India, with a incluso países long-standing como history India, of judicial independence, has donde seen debe a haber independencia regression judicial, where ha visto una the regresión Supreme Court has been de la tucked Corte into Suprema the Modi government. Now, Pakistan too is no exception to that ha regressive trend. sido The Pakistan afectada. judiciary Pakistán no historically es regresión was tampoco. seen as, En Pakistán, although como there minoría, were formal ha visto guarantees of donde its hubo independence in garantías the y ofensas a Constitution, las but garantías it de la was always independencia de la seen as Constitución, subservient to the executive. pero And siempre se vio especially ligado al to the Ejecutivo y Pakistani especialmente military, which has always a had los an militares oversized pakistaníes influence on the que han country's tenido influencia de politics. la guerra But en las beginning políticas, from the late de 80s, en the las Pakistani políticas del país. judiciary made a Pero concerted el effort sistema to jurisdiccional de establish Pakistán a greater tuvo independence los elementos de from establecer the criterios executive. Now, del Ejecutivo. in 2007, Ahora, this en el 2007, exercise to garner este greater independence ejercicio para ganar una mayor eventually led independencia to the sacking and eventualmente house llevó al arrest of Chief Justice segundo of the Supreme Court, arresto Iftikhar domiciliario de Chaudhry, los jueces de la Corte whose example Suprema, Neri had referred to. cuyo es At that a time, quien Neri Pakistan was se under refirió military ya. rule led by General Pervez Musharraf. But once Pero Iftikhar Chaudhry was sacked si la autoridad, and put under si la house mayor arrest, autoridad it fuese, sparked public una vez protests colocada by bajo lawyers, arresto bar domiciliario, associations. es Many of us protegido por lawyers abogados, went por to Hungary at asociaciones. that time. We were in prison during those protests. And that public protest was then joined Esta by protesta civil pública que society protegía esto fue organizations ingresada and por la eventually sociedad civil by political parties. y eventualmente por And los it cuerpos attracted a políticos. great deal of international attention
from y bar atrajo mucha atención associations, human internacional de rights asociaciones de organizations, bar, academics, acciones de derechos universities, humanos, from academias, the United universidades, States at one end to Malaysia, Philippines on the other. Malasia, There were Filipinas, rallies in otros. different countries, there were Hubo events, rallies en diferentes países, conventions, hubo eventos and eventually, the culmination of the domestic and y international eventualmente pressure la was culminación that General por- Musharraf was de la ousted presión and fue que democratic rule in Pakistan was restored. And el then Estado de Derecho in 2008, democrático en Pakistán fue after he left, restaurado. after he was forced out, a constitutional amendment was brought in, Una enmienda which constitucional se increased the hizo role of the que Pakistani judiciary incrementó in judicial el appointments, papel and the del sistema government's judicial direct pakistaní interference was lessened. y se A disminuyó judicial la commission was interferencia created. gubernamental In that judicial commission, y judges were esa in the comisión majority. judicial, los The jueces government fueron la had some nominees, mayoría, and the bar el had gobierno some tenía las nominees, personas but the nominadas majority was of y judges. los, And grup- eh, after the judges would choose a y los particular jueces tenían candidate algunos for judicial candidatos office, y it would go después to the que se parliamentary committee. eligió, va al But comité for final parlamentario approval, but the para parliamentary la committee, aprobación final it y could not reject el a comité judge parlamentario for no competence, podía etc. That was a rechazar issue a un juez that the judicial commission would y eso decide. fue It could only un reject it proceso if que there la were comisión other, judicial solamente se podía problems rechazar with, si había otra integrity, clase de etc. problemas So en términos the de la balance comunidad e was firmly integridad. in favor of the judiciary. Entonces, With the resurgence of votaron the a judiciary favor in de Pakistan, that trabajo led to judicial, trabajo resentments both judicial en within the Pakistán military forces nos ayudó and successive elected governments in y Pakistan. So con media escoger campaigns were gobiernos started against exitosos judges that en passed Pakistán. decisions that were decided by Empezaron the executive. campañas en los medios Their en phone contra de jueces. conversations were tapped, they would be Las released conversaciones to están the siendo public. grabadas y se They would está be entonces doxxed on poniendo en social público. media, their family Se ponía en members medios would be sociales, sus doxxed and, miembros their pictures would be released las on familias social de la media. familia estaban siendo Intelligence presentadas agencies en medios got sociales. involved. They tried Agencias de to inteligencia have Supreme Court judges and High Court judges removed on one tenían pretext or cortes de la another. Corte Suprema y So Corte in Superior 2023, siendo and that expuestos. was one of the En cases in el which I'm still 2023 appearing, es uno de los 6 casos que judges of todavía the estoy Islamabad presente. High 6 Court, which is the jueces capital city, they made an terminaron official en la complaint Corte that Superior. intelligence Una queja agencies were que continually agencias de pressuring them to inteligencia decide estaban important constantemente presionándoles cases in line with their directions. para They decidir pointed out casos que and están de they, acuerdo en la dirección que ellos surrendered querían. secret Y, cameras that had been y discovered in their entonces lo bedrooms. dejaron y They pudieron pointed out entregar that their cámaras relatives secretas had que habían been puesto en abducted sus and told to cuartos. pass messages to Estaban them to secuestrados behave themselves. los mensajes After y le that, habían they pedido que se received comportara bien. letters containing Después de eso suspicious recibieron chemical cartas powders. And when the que Supreme Court of contenían Pakistan polvos asked the other 4 provincial sospechosos high courts whether their y judges la had Corte been Paquete le subjected pidió a to las similar otras cortes pressure and provinciales intimidation, si estaban they all sintiendo said that yes, we've also presión been facing similar. similar Sí, problems. estamos But enfrentando las mismas the Supreme problemáticas. Court of Pakistan took La notice of Corte this Suprema de and they had a Pakistán couple of hearings. se dio But cuenta en then, esto y tuvo when algunas this reuniones sobre esto, pero covert method cuando of pressurizing the judiciary estos métodos was exposed, escondidos the de executive and poner legislature esta adopted a presión, more overt method and they passed the 26th la constitutional amendment. legislatura y Now, el it's important to note ejecutivo that this con was una soon enmienda lo after the hicieron highly más contested abiertamente elections in Pakistan, y que ocurrió durante 2023 las election, elecciones in del which were 2023 que fueron widely alleged to have altamente been rigged against the most popular competitivas political party, the PTI, led by former Prime con Minister Imran PTL, Khan, que el who's partido presently in jail. que Now, the en estos results momentos of está those en la elections cárcel. had been Los challenged in resultados de various elecciones courts, están siendo and that was desafiados a por source diferentes of great grupos tension y esto ha for sido the new una government. fuente de muchas So the tensiones new para el government nuevo got gobierno. together with its El nuevo allies gobierno and they no passed puedo the 26th y pasaron constitutional amendment that la allowed them to basically enmienda control 26 the judiciary completely. constitucional Now, que even during the permite que passage of pueden this trabajar constitutional completamente en amendment, trabajo judicial y de cierto several punto. opposition Varios leaders, members, líderes de senators, la oposición, members of miembros, assembly, senadores, they gave interviews, they gave affidavits hicieron claiming that entrevistas, their pusieron relatives, affidavits either they a personally or ellos their y sus relatives, had been relativos, abducted by intelligence que agencies había muchos de and sus ordered miembros to familiares vote que habían in sido favor of the secuestrados durante este constitutional proceso. amendment. Despite all that Debido a esta coercion, the enmienda amendment was only constitucional, passed with one extra vote. esta But enmienda as fue soon as it was solamente passed,
ratificada con un basically voto, spelled the con death knell solamente un voto for the adicional. Pakistani Tan judiciary. pronto como Now, what it se did, forzó, firstly, it allowed forzó a the ruling defender al parties sistema to judicial. appoint the Esto Chief permitió Justice of que Pakistan. al partido Previously, the Chief encargado Justice of Pakistan under the Constitution was appointed eh, automatically. The con most la senior judge Constitución of the estas Supreme personas Court fueron would asignadas, invariably become el the presidente del Tribunal Chief Justice. Supremo fue But asignado they took inmediatamente, the power pero, to pero, select the Chief le Justice, quitaron el and poder they para bypassed the most entonces senior poder judge, elegir Justice el Mansoor presidente Ali del Shah, tribunal who was seen as y more sobrepasaron independent, al and juez más they importante appointed que someone estaba who they en ese puesto considered as y more asignaron a alguien pliable que as ellos Chief Justice of consideran que Pakistan. puedan ser más Then the fácil 26th Amendment, it also modified the de poder composition of the trabajar con ellos. Judicial Commission. Y So, esto ha sido parte whereas del trabajo de la previously Comisión Judicial judges had held the que se majority está of the Judicial investigando, Commission, los jueces but han sido through las this personas que amendment, they están allowed the mayormente en esta government Comisión basically Judicial, to pero esto effectively ha control the permitido que el Judicial gobierno Commission, pueda controlar and judges were judicial. left in the minority. Y los And so jueces basically, quedaron en la all minoría judicial y appointments básicamente and promotions todas las now asignaciones became the de prerogative of juristas y the jueces government. han sido, Most crucially, están what bajo el this control del 26th gobierno. Amendment does, and it's very Y recent, lo que it's esta enmienda only barely 26 6 months es old, sumamente it creates recientemente, special solamente lleva 6 constitutional meses, benches y within crea the high courts and Supreme marcas Courts of o Pakistan. hitos Now, constitucionales, those constitutional constitucionales benches, para Pakistán they have now been given y exclusive crean estos jurisdiction to hear puestos, le dan cases of constitutional jurisdicción importance exclusiva against the government. de Now, those importancia constitutional constitucional benches para are el also gobierno. selected by the Judicial Y Commission, estos which, as I said juristas before, has become a constitucionales proxy for the government. se han And the hecho members of entonces those un proxy constitutional para el benches gobierno don't have any y los security miembros of tenure. de So esos they can be puestos removed from those constitucionales no benches at any time. pueden salir And de ese basically, the puesto government en gets cualquier now momento y el gobierno gets to handpick the judges that puede can hear escoger cases against the government. los And jueces que pueden obviously, the entonces poner results of casos that en have contra del been gobierno. that in the last 6 months, pretty much En los every últimos case that meses, has been filed against todo the caso government que ha sido has puesto en been contra del dismissed. gobierno ha sido And entonces to add a desechado. final, Y para parting blow, añadir the un golpe más constitutional fuerte a esto, amendment la enmienda prescribes constitucional that judges will now have to go through an annual describe que los performance jueces evaluation, and van a that tener que annual tener una performance evaluación de evaluation will desempeño again be y conducted esa by a evaluación proxy va a ser judicial hecho por commission, ese grupo, and any judge who esa gets more comisión, than 2 negative annual performance evaluations y cualquier juez con más automatically de proceedings will be problemáticas triggered to remove them. automáticamente And van a as far hacer as el those 6 procedimiento para judges ser of the sacados de Islamabad su puesto. High Court who had dared to Los jueces del complain about Tribunal, del interference Tribunal in Supremo, judicial affairs by intelligence están tratando de agencies, bregar con the government esta promptly sidelined them by interferencia appointing a new chief del justice over them, gobierno. and that new chief Ha justice evitado removed them from esto all cases, al poner un from presidente all benches nuevo, hearing any kind of ya case entonces of any kind of interest to ha the sacado y government. removido a todas estas So, personas as que of estaban today, trabajando en we contra have no semblance hasta el día de hoy. of an independent judiciary in No parece Pakistan. haber, no And the tenemos ninguna tragedy of it is manera that de it que has esto been se pueda ver affected como not by a un military sistema regime through judicial martial law, independiente. but by a purportedly Y elected esto es government through casi como constitutional una ley amendment. marcial y So, a través what de is to be esta done? enmienda And constitucional, that ¿qué brings me podemos to the hacer? final part of my Y esto me paper. lleva a la última In parte the de first place, mi I think ponencia. lawyers and activists in Primero countries que nada, facing such juristas y threats activistas en have to estos do países whatever is possible sufriendo estas to amenazas resist. tienen que hacer todo Now, lo posible para there is resistir esto. political resistance, of course, which is Hay essential. resistencia But I política, think that they should also attempt to pero spark and también deben promote judicial intentar resistance to such promover measures. Judges resistencia cannot and judicial should not just en roll términos a over estas medidas. when faced with such Los threats to jueces no judicial solamente se pueden independence. quedar a un Now, of lado course, cuando when the estamos threats to hablando judicial los independence come from ataques a la legislative independencia or even judicial. constitutional amendments and from Cuando elected executives, enmiendas judges are often very constitucionales y wary of otras being cosas, accused of los jueces judicial tienen miedo overreach or of de thrusting ser themselves into the acusados political de sphere. hacer el trabajo más allá But y ser I parte de una think esfera that a very política. fine paper regarding the duty of Y las judges in such personas que circumstances están has been viendo el authored deber de los by jueces, P.J. y que ha Castillo sido Ortiz Pedro of the Castellano, que fue el UK and autor Yaniv Rosnai of de Israel, Gran which Bretaña is y entitled The que Democratic Self-Defense of habla Constitutional Courts. I'd el encourage all of you to read it if you have not. derecho And democrático a they defender recommend el
el sistema that judicial y in recomiendan, cases where y en casos en los cuales the tools of democracy las are being herramientas de used, democracias which están is, usándose, legislative action, constitutional legislativas, amendment, acciones are being used legislativas, to enmiendas constitucionales, destroy están the siendo very usadas basis of para destruir democracy, la to base destroy the very de la semblance of an democracia, independent judiciary, el, then it is de incumbent upon destruir judges la to independencia further expand judicial. their powers Eso of fuerza judicial a review los jueces to de protect expandir los poderes constitutional de la evaluación systems judicial and para the proteger los trichotomy of sistemas powers. democráticos judiciales Secondly, y el balance de as far as poderes. the international community is Y concerned, segundo, I think en there needs to términos be de greater la comunidad seriousness internacional, and, tiene que haber más just as important, greater seriedad consistency in the y más attitude of consistencia international bodies en la towards actitud de los countries that cuerpos breach internacionales international obligations relating to the y que los países tienen independence of obligaciones judiciary. So, for para example, mantener la Marjorie mentioned, independencia judicial del sistema Viktor judicial. Orban's refusal to allow the ICC Que warrant deben against permitir que la Netanyahu to Corte be executed. Internacional Now, permitir not on que this issue, Netanyahu sea but on earlier eh, violations, the detenido, EU pero had otras taken action regulaciones against Hungary. But hay what will the EU cosas que do están teniendo when acciones en contra de Germany, Hungría. which Pero has ¿qué vas a hacer just cuando now Alemania invited Netanyahu, está despite invitando a those Netanyahu, warrants, a pesar to de come to esas Germany, órdenes and de despite being a arresto, que signatory to venga, the y a ICC pesar convention? Now, that de is ser una something, persona this que kind of, se unió a disparity firmas de la in AICC, a pesar de esta condemnation, disparidad depending on y the la country that condena de esto, takes dependiendo such del measures, país that needs que to be tome estas addressed. medidas, And then esto finally, también tienen thirdly, que hablar I think sobre in ello. times Y like finalmente, it is en momentos essential como for estos, lawyers es and esencial para academics los to juristas join their y voices globally, académicos to raise greater awareness, to elevar sus create a voces pushback against globalmente this global y regression of crear judicial una manera de independence. tratar de And that's evitar why I'm esto delighted to have been de la called today, independencia jurídica included y in por this eso estoy lecture series encantado de ser by parte de este IADL and the People's Academy. grupo And de la I'd academia just like to thank you all for your y quiero patience. darle las gracias a todos por su paciencia. Thank you so much, Salahuddin, for Gracias, tracing the Salahuddin, development of the por international hablar del law on the desarrollo de la ley development, internacional the en el development of the desarrollo, international law to protect the independence desarrollo of the para judiciary, as well as proteger la global independencia del regression and sistema special judicial interests y en términos de to retroceso undermine an global independent e judiciary, interés including para in tratar Pakistan, de and hacer strategies ese for trabajo más difícil, resistance incluyendo en to attacks on the Pakistán, independence y of the pedir judiciary. And I la want to add resistencia that en in contra de los 2007, ataques del 2008, sistema when I judicial was president of the y National su Lawyers independencia. Guild, En we acted in 1978, cuando presidente solidarity with del Pakistani lawyers who gremio de resisted juristas the attacks nacionales, on hagamos independent judges, en and many of conjuntos them cuando hubo faced ataques incredible en jueces repression for independientes, doing cuando that. estaba So thank you habiendo again. mucha represión Next, we para que have procedan. Natalie. Próxima You're up. tenemos a Natalie. Thank you, Marjorie, and thank you, Salahuddin Gracias, and Neri. Marjorie. It's Gracias, an honor for me to be Marjorie here and Mary. today, Es un honor and para mí estar aquí hoy. there's so much of what's been covered. Hay You know, tanto it's a de different, lo same que se story in ha a different cubierto. place, right? I'm focusing mainly Es on the U.S., and we do la misma have historia en a diferentes espacios. PowerPoint that Erin, Y if you tengo could una share that, that would be presentación que great. Erin va a poder So I'm compartir speaking esto. today really from the Estoy perspective of hablando desde la lawfare, right, and perspectiva threats to judicial de impartiality lawfare o and the rule of law. guerra de ley en As contra del Marjorie derecho, already went over this. Next del slide, Estado de Water Protect the Derecho. Legal Collective is an María habla indigenous-led sobre esto. nonprofit law firm and advocacy organization that began at The Water Standing Law Rock Protector in es support un of bufete water de abogados protectors who are serviciales de facing defensa sin criminalization ánimos dirigida por from indígenas their que apoya opposition legales to de the detención Dakota Access de Pipeline pueblos in indígenas 2016. en So oposición WPC a was formerly los based out of North acueductos de Dakota, Dakota del Norte. and we responded to that Actualmente mass estaba en Dakota del criminalization of water Norte y protectors respondimos that a este trabajo de was protección seen at del agua, Standing Rock. I'm going to lo que go estaba a little bit pasando en quickly Standing here Rock. since I know we're Voy short on a time pasar un today and we have poquito so rápido, much sé que good estamos conversation cortos to de cover. tiempo, tenemos mucha Importantly, though, conversación there sobre. were nearly 800 criminal cases at Importantemente, Standing Rock, hubieron and nearly 800 all casos but a handful penales of these en Standing cases Rock resulted y muchos de in estos dismissal. casos resultaron en despido. So really getting into what is lawfare and how is Vamos this a a hablar threat qué to es judicial lawfare y cómo es una impartiality and due amenaza process. para la When we imparcialidad generally la discuss judicial lawfare, e we're talking independencia. about the weaponization of the Definimos law
a as a tool lawfare to es achieve a usar strategic la or ley political goal, como un and it arma, implies an un objetivo action that estratégico o is político often que not brought implica in acción good que no faith, se right? presenta en buena fe. And a few contexts where this is Algunos commonly used, some contextos have been que se narrated usa already by esto Neri and by se, Salahuddin, se ha narrado por Salah include Din y political Mary lawfare, ya, right? Using legal proceedings like incluyen lawsuits, haciendo investigations, criminal procedimientos charges to damage legales, or discredit demandas political para opponents. You have hacerle daño a international sus lawfare when oponentes. states or organizations are La using ley international laws and internacional means to es challenge cuando the los actions estados of utilizan other el derecho nations, internacional often to como medio constrain para military cuestionar las actions acciones de or otras affect public naciones opinion. y And you have pueden strategic entonces lawfare limitar la opinión when pública, influir la primarily opinión de otros. Y non-state tiene actors or corporate lawfare o actors use guerra litigation against last resort judicial, opponents to estratégica, silence or es intimidate cuando actores targets. principales no estatales o In cooperativos a utilizan historical el litigio context, contra lawfare is oponentes. not new, but En its un scale, visibility, and contexto implications are histórico, growing. esto no es So nuevo. if we Por take su a escala y quick look visibilidad es back, mucho más grande. in the Si United damos States, un we saw vistazo the rise of atrás en los COINTELPRO Estados from Unidos, 1956 to vemos de 1971, which was 1956 an al FBI program 71 targeting el civil rights leaders and COINTELPRO, que es un programa activists del through FBI dirigido surveillance, contra infiltration, líderes y and legal activistas de los harassment. derechos civiles We also mediante la see this in the vigilancia, la roots infiltración y of the acoso colonial legal system, legales. right? Y estos son Laws used las to legitimize raíces del occupation, sistema jurídico dispossession, and coloniales, suppression leyes of utilizadas resistance para in colonized legitimar la territories. ocupación, el despojo y la supresión de Specifically, the resistentes en doctrine of los discovery territorios. in the United States still has a La doctrina de foothold, which descubrimientos essentially y gets en rid los of Estados Unidos, que Aboriginal es title esencialmente and que dispossession. deja It's el the forced título dispossession la of indigenous disposición peoples and indigenous de lands. los pueblos In indígenas y apartheid South comunidades Africa, there was a legal en la parte en codification of racial Sudáfrica, la segregation and codificación legal repression, de la and dissent was segregación criminalized. It's racial something that we've y la continued to represión see. y la Last slide, criminalización de la disidencia. Aaron. And then in modern implications, En las we are seeing the implicaciones erosion of civil actuales, liberties with the vemos la expansive laws and erosión de las emergency libertades civiles powers con leyes that expansivas y the poderes Trump de administration emergencia second iteration utilizados más is allá de su alcance previsto. extending Trump far es un beyond the ejemplo. use of their Se ve intended scope una of extensión executive mucho más orders. allá There de, is más allá de a sus órdenes rise in the chilling ejecutivas. effect on activism, Hay right, with the fear un of legal efecto retaliation, which can suppress amedrentador en el protest, activismo. speech, and Vemos organizing, más and selective enforcement, discursos legal de trabajo tools that are often coercitivo applied y unequally, aplicación targeting selectiva. Las marginalized or herramientas politically legales se inconvenient aplican a groups. menudo de forma desigual, And as our que previous afecta speakers a todos los mentioned, grupos marginados. globalization Y of como lawfare, mucho right, de increasing nuestro use grupo, la of international globalización de law esta and guerra, also domestic el legal uso de la ley systems internacional and legal como action una as part of arma those y conflicts. acciones legales como So parte de next este slide. trabajo. Próxima diapositiva. Specifically within the U.S., we see Específicamente en targeting los of Estados frontline Unidos, defenders, criminalization of vemos dissent, en la strategic criminalización lawsuits de against public defensores participation, indígenas, eco-terrorism, participación language, and pública, enhanced sentencing, sistema surveillance, de and ecoterrorismo private y military vigilancia and security companies. So y I'll go compañías de briefly seguridad. over each one of Voy a these. hablar rápidamente sobre esto. When we talk Empresas about militares. lawfare, next Cuando slide, hablamos de lawfare, targets frontline defenders, human rights defenders are los among the first defensores to de be primera targeted for their línea activism and son work las personas que in están areas of puestas en indigenous blanco rights por and su environmental trabajo justice. en términos So de worldwide, trabajo indigenous en pueblos peoples make up indígenas, 5% of world a pesar population de que and son protect 80% 5% of de the la world's población remaining mundial y biodiversity. protegen el But 80% de indigenous la peoples are on the front biodiversidad del line struggles planeta. for Los existence on pueblos the earth. indígenas están en In primera the línea Frontline de la Defenders lucha Global por la Analysis existencia en la Tierra. 2022 report, there Y were Frontline 401 human Defenders en rights el defenders 2022 killed in informó que 26 countries. The vast 401 majority of defensores de these were derechos working humanos on fueron issues asesinados related to the en sus environment países, or indigenous y todos peoples. con asuntos The relacionados al United medio States is ambiente not para covered las in these personas indígenas. statistics, and there is an Los evidence Estados Unidos gap, no a está incluido critical en estas research gap estadísticas, in es una terms of brecha data, en and estadística en términos de this datos, is a need that we have to y es fill. una necesidad que tenemos. Indigenous defenders suffered nearly 20% Los of attacks defensores between indígenas sufrieron 2015 casi and 20% de 2022, according agresiones to del a recent 2015 al Women and 2022, Indigenous Peoples' de Rights acuerdo del International último informe de la ONU report on sobre criminalization. criminalización. Next slide. So, in terms of some of the front En lines that we've términos seen in the de las United cosas que States with the estamos rise viendo en of los Estados criminalization and Unidos protest, con la there has been criminalización defenders de la charged disidencia, under broad protesta, or very vague laws. There manifestaciones y have been defensores de critical los derechos infrastructure humanos bills acusados en passed virtud de las leyes amplias. in over Y 40 hay states, leyes que se especially han pasado en más de since Standing 40 Rock onwards. estados, But what we're seeing desde is this Standing rise in Rock, criminalization. So, Standing Rock, we had hay un aumento en la 854 arrests criminalización. at Line 3, Hemos which tenido was opposing a pipeline in northern 854 Minnesota. There were detenciones over 900 en arrests Minnesota, at hubieron en Laniakea línea in 3 Wolfegg
security on the in Big Island
there En were over Manoquén 30 y La or Gran, más elders that were de arrested 30 to cúpanas try o to prevent personas de esa edad que desecration of fueron arrestados, their sacred mountain. tratando de evitar And Black que Lives pudieran Matter hacer saw daño en 14,000 sus arrests in terrenos 49 cities. ancestrales. Y Belén, las pieles negras At Standing Rock, importan más de mentioned this, the 14,000 800 arrests of water detenciones protectors, en the 49. majority of which were Standing Rock, dismissed, más de which 800 also talks protectores about, del agua, is something la brought, mayoría is desestimados. prosecution brought in good faith, or is it brought in En, bad faith? no And fue en this buena is an fe. example when you're seeing the Esto es majority un of cases ejemplo que being no es en buen dismissed. empleo, que estos casos se están There's likely a likelihood that desechando, these que se están, cases were not es brought in probable good que faith estos in the first casos instance, or not no on se solid legal ground. presentaron en buena fe y no tienen Excessive use of force is buena something manera that we de saw quedar also en at pie. Standing Rock, and While we the stand, results protección de los derechos out of usados de that los were the tratados del critical agua, infrastructure laws los passed, sharing fue, information se between pasó law enforcement compartiendo bodies across the información United entre States cuerpos and de private military vigilancias security a través de companies. los SWAT Estados suits, which we'll cover Unidos, today, the Energy Transfer versus Greenpeace case, y, and enhanced y sentencing. para entonces ver las demandas que se han So puesto contra ellos. importantly, as Importantemente, Nettie was mentioning, red tagging. Mary estaba In the hablando de US, etiquetar maybe since como the rojas. McCarthy era, and now we're seeing this, additional rollback in terms of the Trump administration, and an Vino de la attack administración on de the rule of law Trump and due process, y el but we're ataque del seeing the Estado de language Derecho del really proceso, weaponized, and it is part of that cual ha sido weaponization strategies manejado of por las armas. warfare, Y esta, right? y And esta language as a estrategia weapon de guerra, historically in the utilizar United las States has armas, been used, se ha and visto we've seen in recent years the rise of the term las armas es un lenguaje que ha utilizado, que ha sido para inculcar el terrorismo. Ayer, not just here in the United States, but everywhere in the world. aquí, no solo en los Estados Unidos, sino en todos lados, fue el día, pero una de las cosas que buscaban las organizaciones aquí en los Estados Unidos en orden ejecutiva que pudiera apuntar a organizaciones internacionales, y ha habido un ataque general o un ataque amplio en el sector, particularmente para organizaciones participando en hacer organizaciones que trabajan por los derechos del clima indígenas. Y la consecuencia de apuntar esto y atacar esto, atacar a ellos como ser peligros a la administración, amenazan a que continúen con sus operaciones. Así que vimos más adelante el ecoterrorismo como término surgir. There have been congressional hearings on this idea of ecoterrorism. Y hubo audiencias sobre esta idea sobre el ecoterrorismo. You'll see that the congressional Y record tengo says that algunos ecoterrorists extractos were, aquí, pero pueden quote, ver que just los as dangerous and ecoterroristas deadly as drug producers. fueron Right? tan peligrosos e And inmortales como los productores de mentioned drogas. Earth First activists as part of a quote terrorist Y encampment, mencioné que los and activistas fueron describes parte their de tactics in un very derogatory terms. campamento terrorista Congress, entrenando following the a hearing, otros. criminalized the use of hazardous or injurious Luego devices on federal land. se criminalizó with the el uso intent to de obstruct harvesting of timber in dispositivos 1988. And then a decade later, we saw this nocivos again. para la ley In federal con la intención de 1998. obstruir There was a new y cosechar House Judiciary estos Committee elementos. Una subcommittee década on más crime atrás held a hubo new un hearing subcomité de on crimen ecoterrorism. sobre el crimen que tuvo una And during that audiencia que abordó el hearing, Ron ecoterrorismo. Arnold, who is Y durante largely esa audiencia, Ron Arnold considered definió el the ecoterrorismo father of coining the phrase ecoterrorism, and was a quien fue an industry person. el quien acuñó la frase de ecoterrorismo. Defined ecoterrorism Dijo for the la committee as a crime frase committed que to save nature, eh, including quote every crime determinar el from trespass ecocrimen to murder. como So for those of you that are in the algo audience and are más lawyers, allá or even the de non-lawyers, you un can asesinato. understand that Incluso this is an entire los body abogados of law. pueden entender que esto es Criminal todo un law cuerpo de covers ley. all of the crimes from trespass La to criminal murder. cubre And so a todos single los crime crímenes cannot actually be que traspasan encompass el that whole asesinato. Así thing, que un right? solo crimen no puede And then abordarlo we see todo. 10 years later again, or just a few Lo years vemos later, 10 años actually, not 10 después, years. o unos 2002, años House Resources después, Committee held a en el new hearing 2002, on ecotourism and lawlessness on the national forests. elementos And there, peligrosos, next slide, abordar el the ecoterrorismo. chief of the Y en la siguiente FBI diapositiva, el described the jefe del rise of FBI extremist groups by escribió disaffected la environmentalists since segregación 1977. de esto, And de he eso como acknowledged, por narrated, ambientalistas he acknowledged desafectados, that the vast majority of defenders are grupos not extremos. violent. However, Bien, sometimes se reconoce que volatile todos no son thought violentos, pero a transgress veces into son unlawful action resulting in property damage. volátiles a So we see ocasionar this daños rise, right, in nocivos the para la early propiedad. 2000s of Luego se vio ecotourism
a principios del 2000, el ecoterrorismo y el extremismo fue equiparado con la destrucción de propiedad. El FBI luego definió el ecoterrorismo como el uso de la amenaza o el uso de violencia contra víctimas inocentes o propiedad por un grupo subnacional ambientalmente orientado por razones ambientales y políticas. Cuando hablamos de los efectos de la proximidad positiva, de lo que este idioma puede hacer, en el caso de Jessica Resnick, en junio del 2021 fue sentenciada a 8 años o 96 meses de prisión federal luego de ser declarada culpable para actuar por realizar daños a la propiedad, ya que causó al acceso de la tubería de Dakota cuando estaba operacional en ese momento y no presentaba un peligro para la vida humana. Pero la Corte del Distrito Federal fue, se- com- fue compuesta por varios miembros del Congreso por 84 que escribieron solicitando a otros protestantes que atacaron la propiedad privada y les dijeron que sean perseguidos como terroristas domésticos y los autores de esta carta recibieron un combinado de 36 millones de dólares en contribuciones de campaña de la industria del petróleo y el gas. De acuerdo con la Corte del Distrito, esto incrementó el rango de 37 a 46 meses. Fue el rango incrementado a 210 a 240 y últimamente fue sentenciada a 8 años y está sirviendo ese tiempo, pero vemos ese aumento en la sentencia y aplicando el lenguaje del ecoterrorismo desde los 70 con el surjo del Green Scare, pero lo que vemos ahora en la administración de Trump es que los jueces son activistas tradicionales, jueces de izquierda, es decir, usan este lenguaje, quiero decir, eso es lo que sucede con el Estado de Derecho. Siguiente diapositiva. Salahuddin Salahuddin mencionó que el doxeo, doxeo, la investigación, la vigilancia es una parte de la legislación, pero el uso de la inteligencia de control pro en los 60 fue utilizada bastante contra los movimientos liberadores, los cuales fueron vistos como disidentes. Y actualmente la contrainsurgencia al día de hoy incluyen vigilancias aumentadas y violaciones a los derechos de privacidad. Y luego control pros, incluso en violaciones contra los derechos humanos, enfocándose a los Estados Unidos con teléfonos y otros elementos violando a la privacidad. Y una de las cosas por las cuales también estamos muy preocupados ahora en los Estados Unidos es este enfoque a los ciudadanos en los Estados Unidos y cualquiera que esté en los Estados Unidos, quien levante ideas políticas y hay violaciones políticas. Y hay un alto caso de individuos que han sido arrestados bajo esta administración actual solo por sus puntos de vista políticos. Siguiente diapositiva. Compañías de seguridad y militares privadas, conductas privadas involucradas en conductas contra tratos crueles, inhumanos y degradantes son actores no estatales, así que no hay rendición de cuentas o hay limitada rendición de cuentas por la violación a los derechos humanos que ellos cometen. Y de septiembre del 2016 a febrero del 2017, la compañía detrás del asunto de las tuberías contrató 76 condados de ciudad, agentes de seguridad movilizados por la Guardia Nacional, incluyendo Tillerson, incluso el contratista US DOT con oficinas en Afganistán, India, Irak, Japón y Jordania y Latinoamérica, entrenados en operaciones contra el terrorismo. Hubo reportes de de estos elementos, pero cubrió verdaderamente
cómo se contractors from Tigris One use terms and euphemisms cambian for, significado de los use mensajes terms utilizando of jihadists eufemismos when referring to para los mercenarios water protectors. So y in nombrándolos international protectores del agua. documents, at the En los UN, documentos there have been internacionales en reports las on the use Naciones of Unidas private hubo military reportes and security del companies, and uso they have been termed a de empresas euphemism privadas for militares mercenaries. donde Next había slide. la utilización de un eufemismo para So, mercenarios. getting to strategic lawsuits against public Bien, participation, which eh, is one of demandas these legales aspects of what is lawfare, and one of the estratégicas most contra la participación pública, significant una de las más attacks on significativas, judicial uno de los ataques más impartiality due significativos process. sobre la imparcialidad Strategic al lawsuits proceso. against public Esas participation are leyes filed estratégicas mainly to use the legal process son itself to generalmente impose archivadas por una burdens corporación o on gobierno an adversary, right? Intimidation, contra un silencing, adversario mediante and in this case, the silencio, Energy Transfer intimidación, versus y en Greenpeace este case, this caso, was certainly en el an caso contra example of Greenpeace, that. hubo Those who ciertamente, supported fue the ciertamente No un Debt caso de eso. protest with the protests against the Dakota Access Pipeline in North Dakota. Hubo protestas contra el asunto de las SLAPs are generally tuberías filed en by Dakota, a así que corporation, but son have in some generalmente countries been filed by archivadas por government una bodies corporación against civil society o gobiernos, organizations, groups, cuerpos de gobierno individuals, contra or directly impacted sociedades civiles, communities. organizaciones, And then grupos, Howard individuos Hinton for o speaking comunidades out impactadas on directamente en la issues of relación public importance. para, And some por of the haber hablado factors sobre that problemas are de importancia considered pública. in weighing whether Y a otros lawsuit elementos should que be son, considered a strategic lawsuit against public que son otros participation elementos que son include importantes considerar the nature of the durante la activity that's being persecución legal, targeted, es la the naturaleza de power la actividad que imbalance between the que parties in es terms of apuntada resources, al poder del imbalance disproportionate entre las claims of partes en términos de damages, recursos, the abuse of el procedural actions in desproporcionado, litigation to try to eh, punish the defendant, la and attempts to use desproporcionada the legal demanda action por to target daños, broader el chilling abuso de effects del on procedimiento en el litigation. litigio para intentar castigar al So as atendente y you'll los see los in the intentos para Energy usar Transfer acciones versus legales. Greenpeace case, Así que bueno, en this el is uso del these caso de are all met Greenpeace, here. todos estos So elementos to están give a aquí. little bit of Así que, context, para dar un poco de contexto, we have of why this is important and how the Energy tenemos por Transfer qué versus esto es Greenpeace importante came about. y cómo People surgió flocked este to elemento Standing contra Rock Greenpeace. because there was a Las threat personas to the Missouri watershed. There were 12 million people that live in the alegaron que Missouri era watershed. un It's peligro a municipal water supply for contra over 3 million, and there's el sistema de agua. 891 intakes for federal, private, and tribal irrigation. Lake Oahe, importantly, is the primary source Como of water for Standing Rock muchos and los Cheyenne River. describen a estos elementos que Next mencionaba slide. anteriormente como el primer surtidor de With agua, the energy transfer, con la transferencia de next slide. siguiente dispositivo. Energy transfers safety record and Las transferencias de energía, has been poor. los The pipeline continues operating registros de illegally seguridad y with los no proper reportes permitting since han 2020. dicho que siguen Energy operando Transfer's ilegalmente. poor safety record led Energy to Transfers requirement by the EPA, which no up tiene until just permiso, recently meant they could not ha enter llevado a un federal debate por la contracts. EPA, And federal no puede debarment entrar en specifically contratos occurs as a federales result of y criminal debarment or ocurre como improper resultado conduct showing de serious poor performance, una conducta especially criminal o against impropia, investor mostrando confidence. serios o pobres And in resultados the respecto case a la of confianza. Y en el caso energy de transfer, la transferencia de energía o has energy pled transfer, guilty to 48 criminal ha convictions sido on declarado por environmental rights, 48 where they actos concealed criminales glowing fluid leaks that resulted que in se water puede ver, contamination at sites, lo cual at resulta 21 en sites in Pennsylvania contaminación in del agua 2017 and in Ohio in 2017. entre agosto del So this is the 2016 y background behind the 2017 case en study Ohio. of Energy Así que esto Transfer está versus tras Greenpeace. So the esto es el parties, caso, estudio del caso de Energy and we can Transfers go next slide, contra sorry. Greenpeace. Y bueno, podemos ir a la siguiente In diapositiva, por favor. 2017, SLAP, En el 2017, SLAP SLAP was filed by the Energy eh, Transfer Company against fue, Greenpeace in a la demanda de federal SLAP case. fue archivada This por, case was por dismissed Energy in Transfers contra 2019 Greenpeace. because the court saw what it Fue was. It was a SLAP suit desestimado and en it was 2019. dismissed as meritless. And then in 2019, Fue Energy desestimado y en el Transfer refiled the 2019 case in the Energy state of Transfers North Dakota. rearchiva el caso en el estado de Dakota del Norte. One of the things they allege, or several of their Una de las allegations, are cosas, defamation and sus conspiracy alegaciones using federales con la racketeering law. conspiración utilizando RICO. They say that Dicen Dakota Access que Pipeline didn't threaten water, that there was no que unjustified las tuberías violence, no no desecration of amenazaron cultural or sacred el agua, sites. así que no justificaban And furthermore, just la, this past month, no hubo violencia injustificada ni trial in February ni through a March, violación de culturales resulted in o sagrados. El 669 juicio en el million febrero del jury 2025 verdict resultó in en North un Dakota, veredicto de in Morgan County, the 669 exact millones same de place dólares where en water Dakota del Norte, protectors en el condado tried donde los in protectores their del agua cases estaban from Standing Rock. intentando en sus casos And como Standing I'll Rock. skip this slide. So
why judicial impartiality and due process ¿Por qué la matter? imparcialidad And judicial in y the case of y el debido energy proceso transfer, actually, importan? maybe we go En el back caso de to that imparcialidad, slide real quick. este, Previous slide, yes. The disculpe, claims y against diapositiva anterior. Greenpeace are Las demandas contra were Greenpeace vastly fueron that bastante Greenpeace que was responsible somehow Greenpeace era single-handedly responsable for de alguna forma all of the damages that propiamente por Energy todos los Transfer daños received que Energy during the Transfer Dakota Access recibió Pipeline durante protests. las They essentially said las during protestas por this las case tuberías de Dakota. that Greenpeace had Se decía que Greenpeace funded había protesters, which financiado a gives los credence protestantes, to a popular far-right conservative talking point lo in the que United States les currently. dio But there were other forms cabida of a una charla defamation conservadora en los here that Estados they Unidos, pero también hubo una alleged, definición aquí de que specifically ellos alegan, stating that it was específicamente untrue diciendo que that the Dakota Access Pipeline traversed no era the verdad standing rock que la tribal controversia de lands, las which the tuberías tribe de itself Dakota, has disputed, and que esto había sido it dives disputado, across unceded treaty lands. They also disputed in this también case Energy Transfer disputaron en used este caso que excessive Energy force Transfer against peaceful utilizó protesters. fuerza So excesiva contra although los the protestantes violence, the sheer violence that pacíficos, was present at así Standing que la Rock violencia que fue is presente on full con display for Standing the world Rock to see. fue It's a desplegada. brutal way. This is something that they Esto es also algo brought que up against Greenpeace, right? So también we're se talking trajo, about también se llevó good contra faith or Greenpeace. bad faith arguments. This is Podían an ser estos initial los one. argumentos. And then Este es el they inicial. also said it was false Y también dijeron that que Energy era Transfer falso deliberately que Energy desecrated Native Transfer American cultural resources, when tribal eh, experts have said the exact entregó recursos opposite. americanos. In this case, right now, where we're at is that the En este judge caso, estamos, es que has received motions el by juez Greenpeace ha recibido to mociones por limit the Greenpeace jury, para limitar al the jury jurado award and cut down the jury award. During the trial itself, one of the la problems palabra that del we jurado. saw was Durante el juicio, the algunos de los lack problemas que of vimos fue judicial que impartiality una falta de and imparcialidad the judicial acceptance of jurors y la that were aceptación tainted by de the oil and gas jurados que industry. So it fueron was found that 6 out of 11 jurors amenazados had para direct denuncias, así que ties to the hubo oil and gas varios y industry in the habían state muchos where the oil and enlazados gas con industry are the primary con la source of industria del sustenance. petróleo y So el the aceite, question donde un arises, can lugar the donde due process or uno de los failure of due primeros, process truthfully las fuentes de function ingresos, así que in this esto fue uno de specific los elementos que se geographic trajo area? dentro de Next slide. Greenpeace. Siguiente diapositiva. In Morton County, they found that there was En el condado de Morning 97% of the vieron que hay jurors surveyed 96% pre-trial found that they could not de be, jurados or said they could not sirviendo be impartial. So why does this matter, right? Judicial impartiality ensures that preaudiencia. judges can be Es decir, a neutral, ver, that they're la fuente es que la independent, imparcialidad judicial and asegura que los as jueces sean Mary neutrales e and independientes mentioned here, it protects against political y influence, protege it contra la builds public influencia trust política, in the rule of law, and due hace process que haya guarantees are fe enshrined pública en el Estado de Derecho, international law confianza generally, and pública, in the United States, y que in the esto está US internacionalmente y en Constitution los in the 15th Estados and Unidos y en los 16th Estados Amendments. Unidos This includes en the las right to a fair enmiendas trial, legal se counsel, the right to be incluye el heard, derecho al guarantees juicio fair treatment justo, under the law, trato and shields justo bajo individuals los from términos de la arbitrary ley detention and abuse. y no So y la without these prohibida la safeguards, detención arbitraria de los during this individuos. current Así Trump que estos son elementos administration, que the se laws ven become durante la a tool administración of de oppression, Trump. right? And Aquí se ve justice como la ley es una is herramienta de becoming opresión selective and not y se equal. ve cómo se So vuelve without these selectiva la ley, safeguards in no place, igualitaria. Así que lawfare esto can lleva really thrive. cosas al lugar y aquí y esto puede generar la guerra I won't go over these extensively as legal. they've been covered already, Las but fuentes, again, sources estos, of estas international noticias law and fueron judicial cubiertas por las impartiality and fuentes due de ley process internacional y la include the Universal imparcialidad Declaration of judicial y el debido Freedom, proceso, which again el states that it compromiso is legal, everyone is entitled in full equality to fair public universal hearing. compromiso legal. The International Cada quien Covenant on Civil and tiene Political derecho Rights, a the tratos iguales y FCCPR, justos y a una says audiencia pública everyone por shall be un tribunal entitled to a fair independiente. public hearing by a Todos competent, tienen independent, and derecho impartial a ser tribunal escuchados established de by manera law. justa y pública But por un importantly, tribunal here, independiente e both imparcial instruments are binding on the establecido por United la ley. States. So we have in the Pero US ambos Constitution instrumentos son the vinculantes en los Estados supremacy Unidos. clause Así que enshrined in Article 6, está la Clause 2, which cláusula de states that treaties are the supremacía. supreme law of the Esto land. dice que So both los instruments here tratados have son been leyes supremas. ratified, Así are que binding on the ambos US. They instrumentos affirm judicial se encuentran en los independence as Estados a Unidos universal right and not a y privilege. se ven Next slide. como un derecho universal, no un privilegio. And some additional Siguiente guidance diapositiva. on judicial integrity. The Human Rights Algunas Committee, guías which sobre is the integridad judicial. that monitors the El signatories' Comité de los compliance Derechos with the Humanos FCCPR, has stated that the right to be tried by an monitorea independent and el cumplimiento con la impartial tribunal ICCPR, is an el derecho a absolute right ser that may suffer no exception. juiciado This por is from un tribunal one of the independiente e cases that imparcial, es un Morton derecho cited. absoluto.
que no debe tener Judicial restricción. independence is thus both La institutional, but it's also personal. And independencia judicial es importantly, tanto judges must institucional not como decide personal. cases Los based jueces on no deben personal decidir en preferences. casos basados en In the preferencias energy transfer personales. case, there were En el caso de many Energy times I Transfer, served as one of the hubo muchas monitors on the veces case, and donde there were los many times monitores, when the judge seemed to not know what el to do juez, with, you know, no parecía no saber qué hacer objections, con and las would sort objeciones of decide on a whim, or he'd look at the y ceiling to see if there was, cómo, you know, cómo, some cómo sort of decidir divine intervention for him to know y what to say next. saber qué hacer con las intervenciones y qué hacer In the después. UN Basic Principles on Las Citizens Naciones of the Unidas, los principios Judiciary from básicos 1985, it son also states and requires the de la judiciary to independencia de la ensure that judicial, judicial proceedings are principio de conducted independencia fairly. judicial da And the derecho y requiere Bangalore que el sistema Principles judicial on asegure que el Judicial Conduct proceso from judicial 2001 sea uphold the conducido 6 values of independence, justamente. impartiality, integrity, Respalda los propriety, 6 equality, valores competence, de and diligence. So independencia, this imparcialidad, reinforces integridad, ethical propiedad, belief ecualidad, that competencia y constitutional diligencia. law. Si juntos And estos together, all of these procesos instruments that we've son talked los que about forman el today Estado de Derecho. affirm that fairness, impartiality, and due process are Afirman que el non-negotiable proceso in sea a imparcial y no justice sea system. negociable. Para Next en slide. clase, va a ser este trabajo. Próxima So what we're diapositiva. seeing is that the Lo rule que of law estamos is viendo fragile. es It que can el be Estado de undermined when Derecho es power is frágil exercised without y puede ser accountability or respect sofocado for con legal problemas institutions. sin Right, we're respetar las seeing this in the Energy constituciones. Transfer versus Hemos Greenpeace case, visto where en los this procesos de lawsuit could not en only las threaten the demandas survival of judiciales Greenpeace de as an Greenpeace organization, but also have a y broader que ha chilling hecho effect no on sobrevivir a Greenpeace como advocacy, organización, pero especially for también environmental impactando a and sus indigenous rights defensoras, groups, and signals a broader especialmente para weaponization grupos against nonprofits, indígenas as y well as the erosion of agencias sin judicial fines de lucro. authority, Y which también Salahuddin la spoke erosión about de imparcialidad extensively judicial del with proceso. Trump 2.0 administration Con actions Trump of punto dos, su publicly attacking administración judges who have ruled against está executive orders, like the públicamente DC Circuit atacando a Judge jueces que Boasberg, who hacen ordered the juicio, return pasan juicio en of contra de Venezuelans that had Estado de been Derecho, deported without due process. algunas personas Calls que for han sido impeachment of deportadas judges sin un perceived as proceso obstructive, justo. which has Vemos prompted a que la response from the integridad es Supreme un Court of the United asunto States colectivo y saying, vemos que se está proper haciendo processes to appeal los procesos and defying correctos court para rulings, poder hacer un which includes the reclamo deportation of y 10 el debido Venezuelans to proceso, a maximum son security sanciones, prison in El Salvador. mandando a And finally, threats personas to the a nonprofit sector, cárceles which I've discussed. y proteger al HR sector sin fines de 9495 lucro. is currently pending in the HR Senate, which would give unbridled access to the 9995 Treasury que Secretary da permiso to al determine that any secretario de Estado nonprofit organization determinar or civil society que una organization agencia sin fines de lucro could lose its certificada 501c3 puede status perder if it su is labeled a estatuto threat. de 5013 I y know I'm up against time here, so etiquetado I en una will amenaza. Sé close que estoy en contra del tiempo, voy a cerrar with the last slide. Just some key con la takeaways. última Lawfare is on diapositiva, the cosas rise. que podemos hacer. Judicial Principales impartiality and conclusiones due sobre la process fe are essential, and without es independent real, va courts and fair trials, aumentando. justice becomes political. Eh, And these la imparcialidad principles are judicial y guaranteed under son both domestic esenciales. and international Esto law, so we está have to do our best to use both. actualmente Right? garantizado bajo Judicial la ley resistance to internacional y measures, local. as Tenemos Salahuddin que mentioned. resistencia en Global contra norms de set estas clear medidas. standards. So Las normas using globales y the mundiales establecen norms in the estándares UDHR, the claros. ICCPR, the UN Estas Basic normas de la Principles DOCG that y los affirm principios impartiality, básicos de la independence ONU are que afirman non-negotiable la rights is la important. imparcialidad y la And independencia son we know derechos that the no rule of law is under negociables. threat. It's Y something that sabemos we're que seeing, that el we've seen Estado de in other Derecho está places. bajo ataque. And Lo what I vemos will en otros say is that lugares. defending Y legal lo que voy a authority is a decir collective que responsibility. So it defender is la up to us to integridad collectively judicial ensure es parte that de nuestro judicial trabajo independence, civil y society asegurar que norms are colectivamente upheld, estamos trabajando en democracy, una equality, and human rights sociedad are not legal just y on estamos paper. trabajando Thank you. democráticamente. Gracias. Thank you, Natalie, for your Gracias, explanation of Natalie, por lawfare. Really tu laid it out de different lo que types es of lawfare o la lawfare guerra en as a contra threat to de judicial la ley, impartiality con una and the weaponization of amenaza en contra language de as well imparcialidad as judicial attacks on y también el nonprofits, lenguaje immigrants, y los and those who ataques criticize sin fines government de lucro de policy and inmigrantes y los que corporate critican interests. políticas Thank you so much. gubernamentales y intereses Now we will have a brief corporativos o period empresariales. of Vamos a exchange if tener any of the un tiempo faculty corto para members. intercambios. I think we Algún lost miembro Mary. It's in the middle of the night de la in the facultad. Philippines. But Perdimos if a Mary porque Natalie está and en medio de la noche Salahuddin en las want to Filipinas. Si comment on each other's Natalie y Sarah presentations or even Mary's Houdin presentation pueden or hablar ask each other any en la questions, and then we presentación will o si quieren take hacer preguntas questions a sí mismos. from the Y, audience. y después podemos tomar preguntas de la audiencia.
Thanks, Marjorie. I'll just Gracias, share, Marjorie. Salahuddin, when you Yo were voy a speaking compartir, earlier about, Salahuddin, cuando estamos hablando how when previamente, you attack or when a government cuando attacks un the gobierno attacks a ataca judge or a un lawyers, juez right? What o we're un seeing jurista, is lo que an estamos undermining of viendo the entire judicial system. es And socavar earlier el today, I opened sistema my judicial phone to an completamente. article that says Trump blasts Estaba leyendo un judge in artículo de Perkins Trump, Coie executive order just before oral hace argument. una, In a post, ataca a Trump un called juez U.S. District Court donde una Girl orden Howell así. a highly biased and unfair Llamó a disaster, Howard una claiming persona she has a bad prejuiciada, case un of, quote, desastre. Trump derangement syndrome and was, quote, Tiene an un unmitigated caso train de wreck. un síndrome en So, contra de Trump. I'm curious because I know that right Tengo now, as the curiosidad world porque sé que en estos momentos, a witnesses this medida que collective meltdown of the rule of law that we are el experiencing in the United mundo está States, siendo I'm testigo de very lo que curious estamos about experimentando en los your thoughts Estados on Unidos, how this kind of tengo attack, curiosidad not de just saber on cómo esta clase de judges, but ataque, also on no solamente lawyers, en right? The jueces, targeting of pero immigration también en lawyers, the juristas, targeting of abogados de lawyers that migración even large executive, like corporate y abogados law firms such corporativos, as de Perkins Coie, which is one of empresariales the y largest law eh, firms in the United States. la, How you're seeing this abroad, la empresa de derecho and más I grande really de los Estados appreciated Unidos, also cómo ven your esto y notes aprecio on también sus apuntes how y we need informes to resist and spark de judicial cómo resistance tenemos to que hacer el measures, and trabajo then de it's important resistencia y that we push back. resistencia Thank you judicial for y that. es importante que tratamos de Thank you evitar for esto. your Gracias. presentation. Gracias I por was tu just, presentación. Yo, these kind of attacks esta that clase de ataques we're seeing with the Trump que estamos administration, viendo and we con la have similar administración de kinds of Trump, things happening here in hay Pakistan, cosas similares que están where pasando aquí en judges Pakistán, who take cuando los jueces pass decisions that the government doesn't like. ponen una You decisión que no have le gusta al gobierno. it starts with some Esto politician empieza or con algunos member of the políticos o cabinet, miembros saying del gabinete something about the judge, that diciendo algo sobre el he's juez politically o sobre la jueza, biased or he should que take off his está robes and prejuiciado come and políticamente, o sea, do quitar politics, and y then it will. meterse en política. What happens after that is that there'll Lo be que like a pasa después social de in esto, Pakistan. There'll be a social media campaign against that hay una judge. campaña de He redes sociales, lo gets que pasa después de mercilessly esto, trolled day and night donde los on jueces social media, and then the news se channels pick convierten up on it. And I en think medios the sociales y attempt entonces is not los so canales de much noticias necessarily to just intimidate that intentan judge, para but intimidar a create ese a juez kind de of por sí, pero atmosphere crear la where clase de all judges atmósfera are, donde at todos the los end of the day, jueces then they start al fin thinking, del día do we really empiezan a want pensar, to, ¿en verdad expose queremos ourselves, our families, exponernos etc., to nosotros these mismos y incessant nuestras attacks? familias And it's a kind of, estos it ataques creates this chilling consecutivos? effect Y for esto crea judges eh, themselves. It sentimiento happens with the lawyers desmoralizador para los too jueces de here. por sí, y está pasando con los You have the abogados same kind también, of social que media, tienen la misma clase trolling. de ataques en And medios then, sociales. in Pakistan, we've also Y en had directly Pakistán también cases where lawyers tenemos will be, casos directos donde abducted or abogados arrested, han sido secuestrados o so that detenidos, happens y a esto lot here pasa too. The mucho other aquí thing that, también. I La was otra cosa struck by your, que me trajo presentation was curiosidad en tu about the presentación use of lawfare. es el uso And, de it seems to guerra en be contra de la ley, more advanced and well está más planned in the avanzado United y States. planificado en But los we have planificado en los Estados Unidos. something like that, especially Pero in this, tenemos algo como esto, especialmente relation to speech. en So relación you'll have, a when you have el journalists, discurso público, etc., who report on cuando certain tienen things that the government doesn't periodistas like, que they're hit informan with, sobre algo que el gobierno no le defamation gusta, cases left, right, and center. casos de And defamación frente y Pakistan has en todos recently lados. passed En Pakistán a recientemente Prevention han of pasado Electronic Crimes Act, which was una essentially ley para originally prevención intended to de trabajo target, electrónico que estaba inicialmente tratando de cyberterrorism. eh, But they've eh, also put am, in like trabajar con defamation el clauses in terrorismo that cibernético, anyone who, pero están usando esto cualquier willfully persona attacks a government que en su organization propia voluntad que or atacan una agencia defames it, gubernamental
So then Y la what de will happen fama, is that you'll have all lo these que va a complaints pasar, coming in van a tener todas from estas government querellas y officials, reclamos and de there'll oficiales be, you know, a flurry gubernamentales of those y complaints va a in haber different jurisdictions. una So inundación basically, de the journalists estas then quejas decide en it, you know, esa they just can't jurisprudencia afford to face that, y no and they pueden stop enfrentar reporting esto, those things. no pueden ser So it y was dejan de very estar interesting to see the parallels. informando sobre esto. Y es interesante ver este Natalie, balance. I had a question for you. Natalie, tengo Did una the pregunta judge in para the ti. Greenpeace case have El any juez, ties en to el the caso oil de and gas Greenpeace, industry? ¿tenía algún Not vínculo directly, con la industria but del it petróleo was, there were some concerns that o in de that oleoductos? particular state, it's an No oil and gas state particularmente. En generally. ese So estado es un estado it's the bread and butter, petróleo right, y of what gas, everybody lives off of. en And so donde the cada todo likelihood, el not mundo just for a vive judge, but also for the por jury eso y hace to, dinero en you paz. know, skirt that Y eso structural hizo que el dependence, jurado que was hablase sobre was very dependencia, difficult. And estructura, it's something y that fue the difícil pretrial tratar de luchar en contra de jury eso. surveys Fue showed that it would be un highly caso impossible, eh, virtually en impossible. So you tratar had de conseguir un judges jurado recuse para esto es themselves. casi All of the imposible. judges in that Los judicial jueces district recused themselves. And this judge was appointed from se another desestimaron district, para from esto a y different dieron, area se to mandó a come otro in and distrito de have otra and área serve as a para judge. poder venir y But you know, ser one of the el things, juez and it's para hard to esto. say this when we're Una de seeing las the attack on cosas que judges, decimos so I cuando don't mean to vemos estos attack him, ataques but the en los reality jueces, is that he la verdad one of es the que key canons of judicial conduct is uno competence and de los diligence. And es that's competencia something that y was on full diligencia, display, and he y many esto se times pudo during the ver trial said, you know, I've never grandemente done a durante los complex casos. civil Decía, litigation case. yo no he hecho You un lawyers that caso are trying this complejo de case from litigio. Energy Transfer and Los Greenpeace abogados have que much están de more transferencia de experience than Greenpeace I, tienen más small experiencia town que judge, yo, do. un And juez couched it in de those terms. And un pueblo pequeño, that's y usaron also, eso you know, para concerning mover adelante. Y eso es and una impacts preocupación también, questions y tiene of un judicial impacto ability and well, due process, de la right, capacidad in that judicial case y in proceso particular. debido. En ese caso, Just to respond to what Salahuddin was mentioning too, you know, I think what I've been es finding importante mencionar strengthen these lo que he past few visto days and weeks. en los últimos And it's been less than días, 100 days, but it just feels ya like an menos de 100 eternity right años, now. y But what I've been sí finding strengthen recalca is esto de lo que examples veo, of historical ejemplos examples and contemporary examples of things ejemplos in other históricos countries, y right? corrientes Like aquí en you've otros expressed, what países. Neri was citing, Lo que tú has countries expresado that y lo have que Mara estaba experienced this diciendo, hay regularly, países que right? están Where this is experimentando not esto the con exception, regularidad. this is the Esto rule, no es la and it has excepción, happened over es and over and over again. lo que está And so ocurriendo y we're pasa seeing una y these, otra you know, vez. same stories in a different place Vemos and thinking historias about en how do diferentes we lugares, create that pero resilience ¿cómo and how do we creamos create esta strength resiliencia? and ¿Cómo respond in podemos this moment crear esta of great respuesta en threat? estos momentos And the de reflection grandes I've been coming amenazas? to is that human Y a rights have donde never llego es que been los derechos freely humanos given, right? And human nunca se dignity han has dado never been freely gratuitamente, la given, dignidad that ha it has sido always been demanded gratuitamente, and it ha has sido always been siempre defended. exigida y And siempre ha sido so sometimes I puesta en think we like to defensa. think of Muchas veces queremos maybe a pensar golden age of human rights, a but lo there has mejor been no una true golden edad de age of oro human en rights, derechos right? humanos. When No ha we habido look at the UN, una etapa where I am at today, de it's a oro en recent derechos construct, humanos. but we have Los systems and constructos we have, actuales, pero tenemos you know, sistemas community solidarity and y institutions solidaridad and comunitaria other forms of governance systems that y have existed instituciones for de many, many, sistemas que han many years, existido centuries, por millennia. muchos So años, it's not abstract. I think siglos, to the idea milenios. of defending human No rights is es, not abstract. no es nada nuevo I think we defender los have to derechos ground humanos ourselves in community and ground ourselves in y tenemos que strategy. centrarnos I en think it's nuestras in a moment comunidades for y en creativity, estrategias. and it's a Es un moment momento de for creatividad para joint struggle. ahora mismo para hacer esta Thank lucha en you for that, conjunto. Natalie. Just Gracias to por put eso, together a couple Natalie. of the questions in the few remaining Y minutes, there para was a poner suggestion alguna that de las preguntas to en la combat sugerencia internal biases among the de judiciary, combatir gender and class prejuicios biases, internos de perhaps género gender y and de social background should be clase. considered when appointing Los judges trasfondos deben to make ser them more considerados cuando se independent, están asignando possibly through juicios quotas. para hacerlo más And independiente then what can de we las do to cuotas. combat ¿Qué lawfare podemos hacer and the para outsized combatir influence la of the guerra en corporate la ley y las interests in the influencias judicial del process? interés empresarial Thanks to en el either or both of proceso you. judicial? Cualquiera de los dos puede responder, por favor. Yeah, go ahead, Salahuddin.
Adelante, Why Sara. don't you start? I think in the ¿Por qué tú US no it's empiezas? hard to right now, En los especially with the Estados Unidos es rollback on difícil diversity, equity, and inclusion measures. con I mean, lo que that se ha would be revocado en something términos de diversidad, hard. equidad e I think inclusión. generally to include Ha sido an difícil additional space for para women incluir or un based on espacio para las gender. mujeres basado en It's hard to género say, y and raza. I don't have Es a difícil strict decir, view on whether quotas would actually be no helpful. tengo un punto de I vista think that si there have el tener been cuotas sería measures in lo the past justo, within the US, pero hay not medidas en el specifically pasado, within no se han judicial, subido, like for judicial no integrity purposes, específicamente para that integridad have, judicial y ese propósito, had varied measures of success. So I'm que not han sure that a tenido quota would varias necessarily fix it. It's medidas hard to de say what logros. No would sé be si esto a lo va a good arreglar. fix. I Es think part of it difícil is decir cuál va a ser la education. manera de I think arreglarlo, part of it is más like a allá de la study educación. of history and Tenemos que hacer un figuring out estudio how en la do we historia y ver how do we cómo, prevent further rollbacks on cómo not prevenimos just the retrocesos en guardrails for esto corporations, but also y thinking crear about entonces the guardrails for education. maneras de You know, protegernos para I didn't think we'd ever corporaciones y I'd empresas, be pero speaking from también proteger la a country educación. that's burning books and that is No banning creí que iba a books, estar, por right? ejemplo, And we're un país donde seeing that as están well. So quemando there's also libros y censorship están in terms prohibiendo of libros. the kind Hay of también information that can be censura accessed by en, the en public términos de and la by citizens, implicación de lo que está ocurriendo citizenry and en people términos de la living in this ciudadanía country. y de So I las think personas que that's están a viviendo en huge este concern país. as well. Y esta es una And preocupación I muy tend to grande take a también. historical arc and a historical look at this, right? Tomo un Because arco it is in histórico en context. términos de And I esto, en think it's términos de important to este see that contexto. context. Y es importante estar presente en ese contexto. No, I just wanted to add, I Yo think quería I agree añadir with que Natalie estoy de acuerdo that con Natalie, quotas for the judiciary are perhaps que not otro most sistema effective judicial, way la of manera a lo mejor más dealing with efectiva this problem, and de that lidiar con este problema, continuing education debemos continuar con la has to educación be the answer. I find, y tiene at que least in ser la Pakistan, respuesta. one of Tengo the un big caso en problems is Pakistán. that Uno de judges los tend problemas to grandes que belong los to a jueces particular social son class, parte de una clase and social they específica have relatively little y exposure to, tienen muy different poca exposición ideas. a And otras I ideas. think that there needs to be a greater Y yo process creo of, que I debe mean, what will haber un happen is that proceso you'll have a judge, mejor proceso. he'll Lo que pasa es happily que go tenemos un to his juez private club que muy rápido va where a he su will club listen to the privado, views of, donde va a oír las perspectivas top professionals. He'll listen de to the views of, profesionales o big perspectivas businessmen and, de their negociantes ideas about the importantes o economy, their de ideas las about ideas de what, su gobierno y the justice economía should look like. y cómo And, se but debe you'll estar never viendo la have justicia. judges who are, Y nunca tenemos jueces just interacting with trade unionists, for interactuando example. con And that tends to then color agentes de their way mercadeo, of sindicatos thinking de in por a sí. particular way. Y esta So there manera needs to be an están exercise pensando de to una how manera to, particular. Tiene que haber un sensitize and ejercicio de cómo educate sensibilizar judges y educar a los jueces better whilst they're, de mejor doing their manera job. mientras están haciendo su trabajo. Natalie, can the Greenpeace case be appealed to the Natalie, el US caso de Supreme Court? Greenpeace se puede apelar a la Corte Suprema de los It Estados can. I Unidos. know that they are Sí planning, they've puede, announced that they are planning están an appeal. planificando, And when I say están they, it's poniendo 3 una different apelación. Greenpeace entities that were brought Y hay into tres the suit. It's entidades de Greenpeace Greenpeace USA, que se pusieron esta Greenpeace demanda. Fund, which is a Green de los separate Estados Unidos, el entity, and fondo de Greenpeace Greenpeace International, which is based out y of the Greenpeace Netherlands. Internacional, In the que Netherlands, viene, Greenpeace International has also brought an que based viene on an de otros anti-SLAPP abuelos, statute. And the viene European Union en has parte brought a de case against la against Unión Energy Transfer. Europea. So it's far from over. Y It's que still going. no se ha It's the terminado, gift that pues sigue. keeps on giving, I suppose, or the gift Es that un keeps on regalo que giving. So continúa we will see where dando. the next, legal battle in that saga Veremos continues. dónde ocurre la nueva batalla But legal. just to close, some closing thoughts too, Pero a Marjorie, cerrar, on what Salahuddin just said. pensamientos I para think cerrar, Salahuddin dijo, education is one tool, the law la is one educación es tool. una I know that herramienta, we're la speaking ley es otra herramienta. here Sé que today estamos amongst hablando hoy many of us are lawyers, y muchos but de I nosotros think somos sometimes abogados we juristas, have as pero lawyers muchas this sense of, well, veces we have to como go abogados tenemos through the sistemas courts, right? And the courts are que the tenemos only que pasar a answer. través de la I corte, es la think that única what respuesta. Yo Salahuddin said creo que earlier lo que about the importance of estaba sparking diciendo la judicial importancia resistance is
de critical. crear We can't just resistencia roll over. We judicial have to find a es way to crítico. have Tenemos que strategic, encontrar the maneras de same way they have strategic estratégicamente lawsuits against public de participation, use tener strategic lawsuits for demandas public estratégicas. participation, right? Tienen que ver Something that is the también counter to that. demandas estratégicas But para I would also participación caution against seeing pública, law as the pero end all voy a and advertir really que esto es looking lo único at que the podamos importance of hacer y community ver strength and cómo solidarity poner and the estos importance of impactos en la comunidad y la finding ways solidaridad, que es to, importante, be y encontrar courageous during this maneras time, de because ser silence valientes doesn't durante mean estos momentos, inaction, que el but also silencio no being smart significa about it. So protección, it's a pero delicate tenemos que balance. ser más sobre eso. Es un balance Thank you so delicado. much. Gracias, Thank Miri. you, Natalie. Thank you to our Gracias, faculty, Natalie. Gracias Mary a nuestra Salahuddin and profesorada Natalie. Thank Salahudin, you to our Natalie. interpreters. Thank you to our Gracias a los administrator, intérpretes Aaron y Sakakini, and to all of administradores, you who Aaron attended to Sakakini, make y a this todos los que seminar estuvieron a aquí, success. hacer esto posible y hacerlo un gran éxito. Nuestro próximo programa de la Academia Internacional de Juristas va a ser mayo 19, el lunes, de 12 a 2 o de 9 al Pacífico, leyes internacionales y su cumplimiento. Santram Maloney va a estar aquí, Alban Tusi, entre otras. Gracias otra vez. Nos vemos entonces en esa próxima presentación. Gracias.